الحمد لله الذي حكم فحرم وأباها أحمده سبحانه واشكره وحل لنا نكاها وحرم الصفات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفالق الإصباح وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حث على النكاح ليتمس الفساد ويسود الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان ما تعقب المساء والصباح وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الهدوء أحبابنا في الله، السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدي الإسلام أمي الله تعالى فوق ولمن دون كبركدا مسامين دواي فروغلان كدي أما ولا ساچني مسو بيبسي بوير من تشومي مسابا الله تعالى كسر جيرينكا ni furu kera furu tana o be ke fen haram yale no ye jeneyai Allah ta'ala min sona kanda kan ke hakilimai hakilu kata ka foko furu de kan hakilu kata ka foko jeneya de fenamai ambe sereya ka dengene ka foko bato masashiti muni bato kakan cinyala ke kala fona kara masaba Allah ta'ala kelimbe ale Allah de so makene cibai ale Allah ta'ala de be falin fena fere akla ka siriya ka dengene masabalo taala yi cide wono samanti ci ama cide mini annana kamantun shu kubla furu kelila wala sada madiya be se kanya chugon kamanto papa ku baga ka bo jeneya kelila wala sanka societe be jo kadaka ni jeneya bonyara yoro societe be ci kishini nema chama baka ni sahaba belebele munu nyala ka cide ndeme sallallahu alaihi wasallam ci nyede melila ani mawuma be ko tugura sabo no fe kadam ne tabi unola ani mun tuguro ko fo kana sanga bi watuma ambayi ni masabala fa insha Allah sabo no min anema soro watimi ani yoromi Allah taala kaneni ko bele jilin soro o keneka o sebe masabala taala wa ma zalika ala Allah bi aziz o ko fambe fulila se ambal mo bem ambal mo yekene soro ani munu makene soro anga fuli buyi kadaka ambe jamana mina nambo jamana tikeli aramadeun kabarata wati anajigi wati bifunyongo munu nyekene sura alhamdulillah nu farkuloi ambayi ni masabala fe una nasali kono chogomi alaka jannatu firdaus no yawiti ambal ma chama fenade nalika duyi no maseka na dore shite la halawdo walla halaw fenabi famu ngani mi be kene kaya na baw ka baraji nyona o bo soro ni masabala jena ambayi ni ala fa ala ko baraji danu ambe fuli la se yanka nyimogom no yanka almanu ananga karamogo ananga chakorobo ni musokorobo ambe fuli la su bele jere ma insha Allah taala wonnana ka kene ni noro chugo ala kan nyama kanu duskun noro chugo keleno wonnana ka kene ni ka barka ka bonya amma yini ala fa ala ka barka du werela Allah taala kanu fena bele jere bonya insha Allah taala o ko fe ni ala sona ma insha Allah komi ya rabu katalendo ma la yudraku kulluhu la yutraku jullu femini abete so a chama fenete toyi kataga bayira kafoni wati mi sera ka fere kodi amma ka beni kuma mi yamina kuma bolori kani ala sona oni dama se kase munuma ni nyine kali damnera insha Allah taala abela jilen kunoni do wati kodela ni nyine kali kuma sera ni dama se kuma munuma conference kononama ni Allah taala sona anda bina soma ni nyingali damnera insha Allah taala aywambe duwde ke anye jonye anye kalandum fenen ya nyada madiuni amse ka fili amse ka nyina o fili no nyina ambayini ala fa ala ka ya famawla nanye sawaba fenen soro ale ala de sawaba masai ale masai masami tinyina tifli ale masai masami tijingo atisnongo ambayini ala fa anka sawaba ala kan jidi wala fili ala ka ya famawla kuma sigida sabade be ambolo kuma nunu choko nyon sanfe insha Allah taala nan klara wala mesoro kan yingali daile kuma famba ko ni mina boli feminka rabuba famu makum muqawamatu sa'adati bayna zawjiyya wal ma bayna zawjayn
fami kuna jai furu nyogon fulani nyogon ce ka furu konona na bara jumo be nolu kera be ke sobi ka muso ka kojiya ce abe ke sobi ka ce fene ka kojiya muso yi o bara damado amina da solu ma insha Allah taala ani mun de la furu nyogon ta ka nyogon famu furu do be ya konona ka gelen kusobe ceni muso nyogon famu ya batu ni nyogon ce furu konona na o fen fambaliya min be o fene sababu baye fen jumai anda bina so fene mani ala sona kuma bina laban fen min ka ni geleya dona furudenw ni ɲɔgɔn cɛ o kan ka sababu jumɛn ta ka taama o ka walasa geleya nin bɛ se ka nɔgɔya cogo min bana min bɛ yen fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min insha Allah taala an bɛna o de kɛ kuma laban ye ni masaba Allah taala jɛna n'a ye an b'a ɲini ala fɛ ala kan bɛɛ lajɛlen bɛ sababa ma fɛn min ye muqawamatu saada bayna zawjayn kunandiya bɛ se ka don furuden fila ni ɲɔgɔn cɛ cogo min n'o ye cɛ ani muso a bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min a ka furu kɔnɔna na sariya ye sira damadɔ di an ma n'an taamana o sira kan a ka ca Ala taala fɛ bɛn min na a ka ca Ala taala fɛ faamuya min na a ka ca Ala fɛ a ka furu bɛ kɛ Ala bato ye a ka furu bɛ kisi ka bɔ Ala sɔsɔ ma o fɛn fɔlɔ ye fɛn jumɛn ye o de ye salamatu niyya bayna zawjayn an-niyyatu saliha wa niyyatu al-hasana ŋaniya ɲuman cɛ ni muso kan k'o de ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ ka da kan n'a ye furu kɛ kaba balimaya kura dɔ de nana n'aw ye furu kɛ kaba aw tɛ ɲɔgɔn jugu ye n'aw ye furu kɛ kaba aw ta man tɛ ka kɛ waati bɛɛ bɛnbaliya ye ni cɛ ŋaniya ɲana ka ɲɛsin muso ma muso fana ŋaniya ka ɲa ka ɲɛsin cɛ ma ala yɛrɛ de bɛ fara aw kan sisan k'aw dɛmɛ k'aw ka furu kɛ furu kunnandi ye mɛ n'o y'a sɔrɔ cɛ bɛ k'a kɔnɔ jɛya muso ye nka muso bɛ ka ko wɛrɛ de ta ka cɛ sɛgɛrɛ o fana bɛ wolo ni fɔnkɔɲɔgɔnya caman de ye furu kɔnɔna na mɛ ni ŋaniya ɲana ka ban dɔrɔn baara bɛɛ lajɛlen bɛ ɲa o ŋaniya fana mana ɲa alhamdulillah cɛ b'a seko de kɛ a seko damayira la muso fana b'a seko de kɛ furu bɛ se ka ɲɛ cogo min a seko damayira la o seko ninnu bɛɛ kɔfɛ de ala de bɛ sɔrɔ ka fara o kan sisan parce que alakira b'a fɔ an ɲɛna hadisa la sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ baara bɛɛ lajɛlen bɛ ŋaniya de bolo innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa ko baara bɛɛ lajɛlen ye ŋaniya ye adamaden kelen kelen mana fɛn min ŋaniya o de baraji sɔrɔ tuma dɔ la muso bɛ se ka baara dɔ kɛ cɛ yɛrɛ bolo k'a y'a dabɔ kojugu kama ka sɔrɔ a ŋaniya ka ɲi cɛ fana bɛ se ka ko dɔ kɛ muso bolo ko cɛ y'a dabɔ kojugu de kama ka sɔrɔ a ŋaniya ka ɲi parce que ŋaniya nin bɛ disi de la n'o ye disi kɔnɔna ye kɛnɛma fɛn tɛ ko an ɲɛ bɛ d'a kan o tuma na fo cɛ ni muso olu ŋaniya ka ɲa ka dɔ la kelen de sɛgɛrɛ e yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ e muso ye jɔn ye muso fana k'a dɔn k'a cɛ ye jɔn ye parce que tuma dɔw la ni gɛlɛya bɛ furu sɔrɔ kosɛbɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔna na e ye muso furu a bɛ san 5 san 10 bɔ ni dɔ nana fɛ yen k'i muso bɛ nin cogo la e de kan k'o tigi la gosi ayi muso min bɛ ne bolo ne b'o dɔn o tɛ sɔn ka nin baara kɛ munna parce que e b'a dɔn san 10 kɔnɔna la a ma deli k'a kɛ hali n'o y'a sɔrɔ a y'a kɛ tuma dɔ la ŋaniya ɲuman de bɛ a la ni e ko k'i b'a minɛ n'o ŋaniya jugu ye dɔrɔn baara bɛ tiɲɛ o tuma na cɛ ni muso kan ka ŋaniya ɲuman de ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ n'a ye kɛrɛnkɛrɛnyala minnu bɛ kɔfɛ yan n'o ye Europe ye cɛ dɔw bɛ yan u n'u muso bɛ ɲɔgɔn kan yan dɔw fana bɛ yan u muso b'u kɔ Afiriki ni ci bɔra Afiriki waati bɛɛ k'a fɔ k'i muso ye nin kɛ a ye nin fɔ i k'i janto i yɛrɛ la i kana décision ta fɔlɔ dɛ nin bɛ cɛ caman sɔrɔ dɔw b'a wele k'a fɔ i muso ye nin kɛ tan yan'ale ka muso yɛrɛ ɲininka prap a bɛ sin k'a ka décision ta i ka minɛnw cɛ i ka taa o ka so nin tɛ cɛ ka baara ye cɛ man kan tɛ ka nin kɛ parce que Ala taala ye e bonya ni hakili dɔ de e bɔra muso min kan walima e ye muso min furu mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka ne muso commentaire ye cogo di ka tɛmɛ e yɛrɛ kan parce que e nana Europe yan i nana aventure la tiɲɛ don mais k'a fɔ kuma fɛn fɛn bɛ bɔ Afiriki k'i ka o kuma bɛɛ minɛ i ka baara kɛ n'a ye i tɛ se ka du dilan i tɛ se ka jamana dilan i tɛ se ka hali muso ni denw dilan parce que adamaden bɛɛ bɛ kuma mɛn mais maa min bɛ baara kɛ ni kuma bɛɛ ye a tɛ se ka responsabilité ta o b'a yɛrɛ i muso kana fɔ k'i b'a minɛ ni bɛɛ ka kuma ye kuma tɛ i b'an ka du kɔnɔnaw dɔn Afiriki muso ani ba o ka bɛn man ca dɛ ni e nana Europe kɔnɔ i nana k'i muso ni ba de to ɲɔgɔn kan o muso min ne ba bɛ ɲɔgɔn kan i b'a dɔn k'a fɔ kuma dɔw la musokɔrɔbaw Ala ka yafa ɲɔgɔn ma ni mɔgɔ kɔrɔla kaba dɔrɔn i bɛ misɛnya ni kɔrɔbayara i ka kuma bɛ caya ni kɔrɔbayara i dalakan bɛ caya o bɛ cɛ la a bɛ muso la mais ni muso kɔrɔbayara o dalakan ka ca ni cɛkɔrɔba tɛ an bɛɛ b'a dɔn
parce que ale kuma bɛɛ bɛ taa sɔrɔ ale tɛ pan fɛn fitinin kunna a b'a bɛɛ lajɛlen minɛ a b'a bɛɛ bila sɔnni kɔrɔ e muso b'i ba kɔrɔ a b'a ka seko kɛ a bɛ tobili k'a ye a b'a ka finiw ko a b'a ka minɛnw ko a b'a ka ci kɛ a ma baara min k'a la faso la nan'o kɛ e ka so kɔnɔ parce que furu de y'a se n'a fɔra e b'a ka telefɔni ta k'i wele ne ni muso i b'i ɲɛna t'a la ni muso tora furu kɔnɔ dɔrɔn ne ye haramudenibaya ni nin kɛra cɛ t'a ɲɛɲini dɛ a fana bɛ décision de ta o yɔrɔ bɛɛ la a t'a ni muso ɲininka cɛ dɔ yɛrɛ b'a ko non ne ba ti galon tigɛ m'a ye ne ba bɛ fɛn fɛn fɔ a ti galon tigɛ o yɔrɔ bɛɛ la dɔrɔn décision bɛ sin ka to bɛ ti i bɛ cɛ dɔ ye a dala ka teli a b'a fɔ muso ma ɲi haramu i ka minɛnw cɛ i ka taa ka so sariya bɛ nin contrôle la nin man kan tɛ ka kɛ Ala Ta'ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ hali n'o sɔrɔ e ba ti o kɔnɔ mais Ala ko an ka sɛgɛsɛgɛli de kɛ dɛ ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binabayin fatabayyanu ni mɔgɔ sugu nana aw ma ni kibaruya ye k'a ka sɛgɛsɛgɛ k'a faranfasiya a kana girin ka décision ta a b'a ko jɛya de n'o sɔrɔ tiɲɛ don i kan ka mun kɔ i b'o kɛ mais n'a ma kɛ tiɲɛ don e ye baara min kɛ baara ti kɛ baara ɲuman k'i k'i janto i yɛrɛ la o tuma na a ye ŋani ɲuman ta a ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ walasa furu sigilan ka kɛ sigilan ɲuman ye nka ni ŋani ɲuman ma ta dɔrɔn baara bɛ tiɲɛ baara bɛ tila ka gɛlɛya ni ɲɔgɔn cɛ fɛn fɔlɔ min bɛ yen ni furudenw kan k'o jateminɛ o ni ɲɔgɔn cɛ o de ye an-niyatu saliha walima niyatul hasana bayna zawjayn cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a ka ŋaniya ninnu lajɛ a kana ŋaniya kɛ ŋaniya jugu ye a filanan ye fɛn jumɛn ye at-ta'awunu ala ta'a cɛ ni muso ka ɲɔgɔn dɛmɛ ala bato la ala y'o fɔ an na kuranɛ kɔnɔna la wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wal 'udwan an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ala ko de la n'o ye baara ɲumanw kɛli ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ ala ɲɛsiranya bɛ se ka sabati cogo min e muso de ye nin ye kuma dɔ la mais i bɛ taa sɔrɔ a ka ala ko man bon e b'a furu waati min na ala ko ba ti u ka du kɔnɔna na o muso min n'a nana e ka furu kɔnɔna na e man kan tɛ k'a kɛ i n'a fɔ muso b'a bɛɛ dɔn nin bɛ cɛ caman sɔrɔ dɛ k'a fɔ ne yɛrɛ ka muso dɛmɛ a ka kɛ ala ko mɔgɔ ye cɛ tɛ miiri o la ale yɛrɛ bolo muso furuli min kɛra kana muso ni a dafalen bɛɛ de kun kan kana dafalen adamaden jumɛn bɛ yen mun dafalen dɔnnikɛlaw b'a fɔ ko al-kamalu lillah wal ismatu tama li rusul wal anbiya dafanbantiya ye ala kelen pe de ta ye wa kiraw ni cidenw ala y'olu kisi de n'o tɛ adamadenw do dɛ ala kɛra yɛrɛ b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam innama ana basharun mislukum ne ye farikolotigi de ye i n'a fɔ aw yɛrɛ bɛ cogo min mais munna olu tɛ jurumu kɛ parce que ala ye sɛtɛ olu kisi ka bɔ sɛtɛnɛ tɔɔrɔ ma e muso ye adamaden de a bɛ fili i n'a fɔ e yɛrɛ fana adamaden i fana bɛ fili kuma dɔ la o fili min bɛ yen e b'i baw de kunna walasa a ka furu bɛ se ka kɛ furu duman ye ka muso dɛmɛ a ka seli la ka dɛmɛ a ka seliji la ka dɛmɛ hali a bɛ jɛnɛba kɔ cogo min i ka muso kalan nin bɛɛ la kuma dɔ la a bɛ se ka renverser muso de kalannen don mais cɛ fana kalannen tɛ muso fana k'a lajɛ a cɛ a bɛ se k'a kalan cogo min seliji bɛ ta a bɛ se k'a kalan jɛnɛba bɛ ko cogo di nin de ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ ala baara la ani ala bato parce que hadisa dɔ bɛ yen ala kira b'a fɔ an ɲɛna sallallahu alaihi wasallam hadisa nin a bɛ abu dawuda ka sunan kɔnɔna na a ko ala ka hinɛ cɛ la cɛ min wulila su dugu tila fɛ k'a bɛ nafila segi a wulitɔ la muso dalen bɛ sunɔgɔ la a ye muso lawuli ani muso ka jɛ ka nafila siri ɲɔgɔn fɛ ko muso ka sunɔgɔ giriyara a ye ji dɔ kɛ muso ɲɛda la walasa sunɔgɔ ka fɛgɛya ani muso ka jɛ ka siri ɲɔgɔn fɛ o cɛ masina ni muso masina k'ala ka hinɛ b'olu bɛɛ lajɛlen kɔ hadisa fankelen k'ala ka hinɛ bɛ muso fɛnɛ nɔfɛ muso min ka ala ko bonyara ka tɛmɛ a cɛ ta kan a wulila su kɔnɔna na k'a bɛ nafila siri a cɛ dalen bɛ sunɔgɔ la a ye cɛ lawuli k'u ka jɛ ka siri ɲɔgɔn fɛ cɛ ka sunɔgɔ gɛlɛyara kosɛbɛ a y'a bolo don ji la ka ji kɛ ka cɛ ɲɛda jɔsi dɔɔni walasa sunɔgɔ ka fɛgɛya ka bɔ a kan o sunɔgɔ fɛgɛyara ka bɔ cɛ kan ni cɛ bɛ jɛra ka siri ɲɔgɔn fɛ muso ye nin baara min kɛ k'ala ka hinɛ bɔ muso masina ye a bɛ cɛ masina fɛnɛ nin baara min kɛra nin tɛ ala ko ye o ala ko min don ɲɔgɔn dɛmɛ fɛnɛ don o ala ko kelen o de ye at-ta'awunu ala ta'a cɛ ni muso ka ɲɔgɔn dɛmɛ ala baara bɛ se ka sabati a ka du kɔnɔna na cogo mais kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ cɛ kelen bɛɛ de bɛ miiri n'a yɛrɛ ka silamɛya ye walima kuma dɔ la muso o ye limaniya sɔrɔ a ka ala ɲɛsiranya bonyara mais a tɛ se ka kuma cɛ fɛ tiɲɛ yɛrɛ la cɛ dɔw bɛ yen muso tɛ se ka kuma fɛ k'a fɔ k'ala b'a ladi parce que ni cɛ y'a bila kun na ko ne de b'a bɛɛ dɔn dɔrɔn i bɛ fɛ
e che ala yi bonya chiye do way du karafe dima ka du njuru dima no korote kibe ko don ka time be kan ala kira sallallahu alaihi wasallam ni kira che chugo chugo kira ka che ka boni tay me musudi kuma ala kira la de ka ala kira blasira sallallahu alaihi wasallam an ba khadija ka kuma be hadi kira qur'ani ayati gini min kira ka kulu ko la nasrana na bolla ka do sokonna la kumbala de zamiluni dathiruni ay nda tugo ay nda tugo ayo fo join aya fa fo musudi an ba khadija de ala kira de tugo ka ala ka cide kan nege inna fo demba be de nege tugo siran bole a nyela ye kirata katana ye afanincini fe no ye warqatu bun nawfal katana la ka cide yo ka haklisi kuma fa ala kira sallallahu alaihi wasallam kira ye cede addafani mo katimam beka me musudi flaka blasa ala ka cide no ye sulhu de biye wati min Allah islamu franyo ka ku kata do makka katal kaba umra kafiru ko ala ka cide makate do ye parti si uni nyonche no ye bengai ala kira sera fu makka dondala nyebe makala me kafiru donani makache kate doya ala kira sigina sallallahu alaihi wasallam me sigini maja sabawi amaja bugar sirki amaja umaru yere dimina fa ku meto kata bugar sirki yinka aba fa bugar sirki no ko anni ni mo ota jonde chiye aba fo kan de tai chiye ko me munala kira decision min ta me soama abugar sirki ba fa mako ya umar innahu rasulullah umar ya klitu yere la de ala ka chiden do de atefilire inna soro abaka mun fo walma abaka mun ke hakili de mo soro no ta te an pousse kam la ko jugola islamu na ala kira sigina ali sallallahu wasallam ala ka ci de yi kanto islamu ma ko sisa antina dum makka ka umra me umra baraji an ba soro aw nana ni baga mi beki ka baga kanti aka kla ka kungana saba shima wuli ka ba placela parce que nous ka du de toy klo kemenan ni ko tama kana maka uluka kla ka dese ka umra ala kira ka kla ko lu yamara ko ka baga faga umani sodia ushima wuli ka bo nola kira ko kungana ashima wuli ka bo nola ala kira bina sauver chogodi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin wala bina sauver chogodi ala kira dimin ba to dona furmu soddo de ka no ye salama ako musalama makala time ala bina ne ka sabo be halaki sisa musalama makama ko muna ako nga sabo ka bagan faga o maso nguko kun fana gana o maso ne bugo yamara o baka ba nakara musodo yi ale rebe cheka dimi to de bunya katafa ina fanga du kono nunu chama bi chugo muna chama bakiti me ala kira ni foro mina furmuso yi kanto ma ko ni saba nunu te so foshida o dimini ni do o bora madina ko bina do maka o maseka do maka o di torbola o dimi min bula o ne e kay yamara kam bena ko de kama o mawlide nebe mu fi e yere folo ka boye ki ka bagan faga i folo ki kungana iki ka saba o laje ala kira boro di sallallahu alaihi wasallam ayaka bagan faga no ya kan nyame kira ya kan nyame kan so yoromi saba shima sigi tugoni abewulila mutai nyame o yo kan so mutai mishi o yo kan tige mutai sagani baye be ta ba kira ya ka kungana la wele no yi abu tolhay ko ka kungana o yi kira kungana lidda mene halo makla saba be wulwulila kan no kungulu mine abela jilimba kan no kungana kabo hadisala kale bayere kanto ko saba o telera no kun no fe wala sakira kungulo kana banganana kasoro makla nyogon tal ko fasuru nyara doka do kungulo golo wuli ka wala telma u girma ka danyo kungulo ka chogon muna parce que sirana na mantele do kira kungulo bina ban kasoro on ta magana me jonye kira bla ni kola no de kala ka chidi anaka sabo ka dimi ka bele jile wuli ka boy wala sadimi kanana o kira la ka chidi furu musodi no ye ko musalamai otumana chekan ka do musum bi bolo matérialité quoi ka farmor do de bi ka sokono walma bi fe do bi ka sokono walma sheshi do olu mina munun be ni mako sera ma wati mina do ne hakli be digal me ni mako masama do ray hakli tal chema ngante ka musoketi ibe musokede ina fo dodo e hakli na kera 60% musota mana ke 40% na fara la nyon ka do 100% mais ka ke kelembe de décision tabay ni e abla yoro mina mo shite kuma ni e abla yoro mina mo shite so ka beni ay ko ni kera doro mara be chin bolo mati du mara ni fangai du tim mara ni gushiri ati mara ni nini du be mara ni hakili Allah taala ni ndefo ala ka ci den fana baraka ni de sallallahu alaihi wasallam o tumana ceni muso kuma be aw be nyogon de ala bara de
ni cɛ ti se baara min na muso yɛrɛ bɛ cɛ dege a la ni muso ti se baara min na cɛ bɛ muso dege a la o de kama an ka laada la komi sali kɔnɔ yan siya caman bɛ yan siya bɛɛ lajɛlen n'a ka laada don mais laada dɔ bɛ an fɛ Afiriki n'i ye kɔɲɔmuso ladon kunɲɔgɔn kelen mun bɛ kɛ kɔɲɔso la parce que cɛ ni muso n'u furula ɲɔgɔn ma kɔɲɔso hakɛ t'a la quoi a bɛ mɔgɔw minɛ ni muso wɛrɛ de b'i bolo i bɛ fɛ ka muso filanan ta kɔɲɔso ko bɛna yen de i bɛna filanan min ta n'o kɛra muso denmisɛnnin ye i n'o bɛ kunɲɔgɔn kelen kɛ ka sɔrɔ i ma taa kɔrɔmuso fɛ n'a kɛra muso taafetigi ye i n'o bɛ tile 3 kɛ walima su 3 ka sɔrɔ i ma taa kɔrɔmuso fɛ mais ni e muso fɔlɔ o kɔɲɔso kɔni ye san bɛɛ de n'a y'i diya i bɛ san bɛɛ lajɛlen kɛ kɔɲɔso kɔnɔna la basi fosi t'o la parce que o y'i muso fɔlɔ de o ti basi mais k'a fɔ ko don dɔ de jate bɛ kɛ kɔɲɔso ye tile 7 walima tile 3 ye o bɛ dépend n'o sɔrɔ i bɛna muso wɛrɛ de ta ka fara fɔlɔ kan o tile 7 min bɛ kɛ n m'a fɔ n ko diinɛ ko ten dɛ n ko laada la o tile 7 cɛ kan ka muso kala o kɔnɔna de la dɔw yɛrɛ ko fatiya ye aya 7 ye kɔɲɔso tile 7 ye fɛnɛ ka kɔɲɔso don kelen o kelen i ka aya kelen kala i muso la o kɔrɔ ye fɛn jumɛn e yɛrɛ bɛ se k'i muso dɛmɛ cogo min na a bɛ se ka kɛ ala kɔmɔgɔ ye parce que hali ni i hakili girinnen ko fɛn tɛ don i hakili la tile kelen aya kelen i man tɛ ka dɛsɛ o la dɛ alhamdulilahi rabbil alamin tile kelen ne hakili gɛlɛyara cogo cogo i man tɛ ka dɛsɛ a la k'a daminɛ o aya fɔlɔ la fo ka taa laban tile 7 kan ka sɔrɔ muso bɛɛ sera fatiya la nka n'o sɔrɔ muso de fɛnɛ kalannen don cɛ ma kala tile 7 kan ka sɔrɔ e sera k'i cɛ nɛgɛn k'a lase fatiya la walima ni suran wɛrɛ min bɛ yen i bɛ cɛ dɛmɛ a la parce que aw bɛ furu de la sisan nin tɛ lebu ko ye o parce que a lebu bɛ cɛ dɔ la a ka mɛn k'a muso de bɛ k'a kala so kɔnɔ o maloya bɛ cɛ dɔ la alors que n'i y'a ta k'a lajɛ ne filɛ ka exemple minnu d'i ma nin kɛra kunturu de ye minnu muso yɛrɛ filɛ k'o bilasira e fɛnɛ kan ka sɔn n'i muso kalannen don n'i ye a k'i bilasira an ka karamɔgɔba dɔ tun bɛ Madina n'o ye Imamu Malik radiyallahu anhu a yɛrɛ ye kalan kɛ cɛ nin bolo n'a tɔgɔ de ko Sa'id ibn Musayyab Sa'id ibn Musayyab a denmuso dɔ tun bɛ yen a ye denmuso nin kalan a yɛrɛ ka kalan bɛɛ la a tun bɛ kuranɛ dɔn a ye kuranɛ kalan denmuso ye a ka hadisa a ye denmuso kalan la f'i ko fɛn o fɛn ye diinɛ dɔnni ye a y'a denmuso kalan la fo ka taa denmuso tɔgɔ bɔ a ka di cɛ bɛɛ ye bɛɛ ka denmuso nin de sɔrɔ ka furu dugu masakɛ de bɔra karamɔgɔkɛ denmuso nɔfɛ furu la karamɔgɔkɛ a ye ci bila ka taa ma k'i denmuso min bɛ yen n bɛ fɛ k'a fara muso kan karamɔgɔkɛ y'a fɔ ciden ye ko t'a fɔ masakɛ ye ko ne denmuso tɛ sigi masakɛ ka du kɔnɔ ne den tɛ furu faama ma nin fɔra yɔrɔ min na masakɛ m'a faamu a yɛrɛ wulila ka na a ko ne de kun ye mɔgɔ ci ma n mago b'i denmuso la n bɛ fɛ k'a kɛ muso ye ko ciden taara ci min fɔ n ye n m'a faamu n nana i yɛrɛ ɲininka karamɔgɔkɛ y'i kanto n'o ye Ibn Musayyab ye a ko ciden taara f'i ye cogo min ne y'a fɔ ten ne tɛ fɛ ka n den furu i ma parce que e ye faama ye ne ye fantan ye an tɛ furu kɛ ɲɔgɔn ma ye a ko mun na i tɛ fɛ k'i den de yan a ko ne den nin n y'a kalan nafila sun n y'a kalan nafila seli la ne bɛ fɛ n den ka di cɛ ma mun tɛ se k'a bɔ a ka nafila sun ni nafila seli la aw ka du ye faama du de ye ni ne den taara aw ka du kɔnɔ a bɛ nafila seli dabila a bɛ nafila sun dabila ne tɛ fɛ o ka kɛ fiyewu a ma sɔn ka den di faama ma faama taara a yɛrɛ ka kalanden mun bɛ darisu t'a bolo o furumuso de fatura o waatinin kɔnɔna na furumuso fatura tile 3 tile 4 ɲɔgɔnna dɔrɔn a ye kamalen wele ko yala i ye muso wɛrɛ ta kamalen yɛrɛ siranna a ko n karamɔgɔ ne muso fatura a ma tɛmɛ tile 3 kan ne bɛ se ka muso wɛrɛ ta o kɔnɔ a ko i b'a ta kɛ malimaniya fɛn jumɛn bɛ bali o tali la i m'a ye sariya la a bɛ kɛ mɛ an ka laada la a tɛ se ka kɛ e muso ka fatu tile 3 tile 4 k'e ye kɔɲɔmuso la don ka bɛn banbatɔ ka du kɔnɔ i buranakaw b'a fɔ k'e de y'u denmuso faga a tɛ don u kun na fiyewu k'a fɔ k'e nɔ t'a la mais alors que sariya la a bɛ se ka kɛ baasi t'a la karamɔgɔkɛ yɛrɛ y'i kanto kalanden ma ko ni n ye muso d'i ma i b'a fɛ wa a ko n b'a fɛ a ko tuma i b'i labɛn tile 2 na n bɛna muso dɔ d'e ma o muso ye jɔn ye a denmuso min ni masakɛ kun bɔra a nɔfɛ n'a y'o di a denmuso la a bɛ n'o de di a ka kalanden ma sisan a b'a yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔw tɛ kelen ye anw ye furu kɛ matériel ye karisa ye fɛntigi ye karisa ka mɔgɔ ye fɛntigiw ye o tuma na ni nin tɛ n denmuso tɛ ye
furu mun mana kɛ o cogo la jagoya problème de bɛ don a furu kɔnɔna parce que ni fɛn ye furu min sɔrɔ ni fɛn banna o furu bɛɛ lajɛlen bɛ sin ka kɛ problème ye a y'a fɔ denmuso ye denmuso ko problème t'a la n fan b'i nɔfɛ denmuso b'a ye ci fɔ o fana ye o ko problème si t'a la parce que a waati mara kun bɛ ten i muso tɛ ko bɔ i t'a la i den t'a bɔ i t'a la furusiri bɛ kɛ don min a yɛrɛ de ye denmuso labɛn a n'a ka minan su dugu tila a m'i sara hali mɔgɔ wɛrɛ la a ye denmuso n'a ka minan de ta a yɛrɛ ni denmuso ka t'i jɔ kalandenkɛ ka so da la su dugu tila fɛ a sera so da la yɔrɔ min a ye da gosi kalandenkɛ y'i to so kɔnɔna la ko jɔn bɛ da la a ko Sayid a ma sɔn k'a tɔgɔ bɛɛ dafalen fɔ ko jɔn bɛ da la ko Sayid kalandenkɛ de bɛ ka kuma nin na kale kɔnɔ kalandenkɛ ko diɲɛ Sayidu tɔgɔ bɛ jigin n'ale hakili la fo n'a kɛra karamɔgɔ Sayidu ye parce que ale t'a miiri k'a karamɔgɔkɛ bɛ sɔn ka wuli su dugu tila fɛ ko bɛna ale ka so da la ale ye ɲininkali kɛ tuguni ko Sayidu jumɛn don a ko Sayid bun Musayyab nin bɛɛ la a ma yira kalandenkɛ la k'i karamɔgɔ Sayid bun Musayyab kalandenkɛ yɛrɛyɛrɛbatɔ de wulila ka dayɛlɛ a ɲɛ b'a la a ka karamɔgɔkɛ jɔlen don muso fana jɔlen don karamɔgɔkɛ kɛrɛfɛ karamɔgɔkɛ y'i kanto a ma ko n kun ye denmuso ka furuko min f'i ye k'a filɛ nin i muso filɛ i muso dɛmɛ i k'a dɛmɛ k'a ka minan na don i ka so kɔnɔ ni minan pilasi bɛ yen ale yɛrɛ min kɔɲɔkɛ de filɛ k'a denmuso ka minan ta sisan k'a bila so kɔnɔna na k'a bila yen est-ce que problème yera furu nin na mais n'i ko i bɛ furu kɛ anw ka jamanaw ka Afiriki kɔnɔna na e yɛrɛ bɛ wari min don ginta la fɔlɔ o wari tɛ don i muso la a tɛ don i muso somɔgɔw la parce que a ka di bɛɛ ye bɛɛ k'a la kale k'a fɔ ko n nana furu la kuma tɛ ni mɔgɔ minnu bɔra Europe yan ka taa an fɛ Afiriki f'i fana ka différence dɔ yira i n'a ni ɲɔgɔn cɛ dɛ k'a fɔ kan tɛ kelen dɔɔnin quoi fɛn o fɛn kan ka kɛ nɔgɔya la e b'a gɛlɛya parce que i bɔra kɔfɛ mɔgɔw kana fɔ ko non e bɛ Afiriki i bɛ Europe de o tuma na e yɛrɛ de bɛ dayɛlɛ mɔgɔw ye mɔbiliw bɛ louer motow bɛ louer cortège bɛ kɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ o cortège kɔnɔna la moto bolila dɔw yɛrɛ fana bɛ bin a furusiri dɔw bɛ kɛ kɔɲɔmuso ni kɔɲɔkɛ yɛrɛ b'u ka damu na minnu taara furusirikɛyɔrɔ la a dɔ sen kari la a dɔ bolo kari la parce que o y'a kɛ cortège ye ka accident kɛ moto yɛrɛ la fo ka taa sigi kasara ma ni si ma ye ninnu t'a la wa fɛn min ye kungoba ye o fana si ma ye a la Sayid bun Musayyab y'a denmuso to yen fo kɔɲɔso ka ban kɔɲɔso banna yɔrɔ min karamɔgɔ kalandenkɛ nin de filɛ k'a ka kitabu ta k'a bɛ taa karamɔgɔkɛ fɛ yen ka taa darisu ta k'a bɛ taa darisu ta a muso fa bolo n'o de ye Sayid bun Musayyab ye a bɔtɔ la muso y'a sama a ka fini ma ko i bɛ taa an ka kɔɲɔ kuntagala ma jɛnya e bɛ bɔ i bɛ taa yɔrɔ jumɛn a ko a muso ma ne ma tila kalan na dɛ ne ka karamɔgɔ y'i fa de n bɛna taa i fa fɛ a kan kalan muso ko a ma k'i sigi yan cɛ y'i sigi muso ko a ma ko kalan o kalan bɛ yen n'i bɛ t'o ɲini ne fa fɛ i sigi yan kalan bɛɛ bɛ ne kunkolo kɔnɔ yan kalan o kalan bɛ yen n'i mago b'a la ni ne fa bɛ se k'a d'i ma ne yɛrɛ bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen d'i ma kɔɲɔkɛ ko k'a b'ale ɲɛna ko muso bɛ kulonkɛ de la muso ko i ka walanda danna yɔrɔ jumɛn fa fɛ yen ale ka darisu danna yɔrɔ min k'a y'o fɔ o yɔrɔ bɛɛ la muso y'o daminɛ ale ye k'o kitabu fori a ko a ye kitabu wɛrɛ fɔ muso y'o fori ale mako bɛ dɔɔni fɛn fɛn la ale muso y'a kalan bɛɛ la fo ka taa ban a ko kabako ye mun ye ale ye lafiya min yɛrɛ sɔrɔ a muso fɛ kalan na k'ale m'o sɔrɔ muso fa fɛ kalan na ale muso ka kalan ye nafa min d'ale ma muso fa ale ye san caman kɛ o bolo k'ale m'o ɲɔgɔnna sɔrɔ est-ce que n'an ka furu kɛra tan mankan bɛ yan parce que an ka furu kɔnɔ hali baro tɛ cɛ dɔ n'a muso cɛ hali baro k'i sigi dɔrɔn a ka baarakɛyɔrɔ la a kɛra cogo di walima bi nɛnɛ bonyara dɛ kɔri murani m'i minɛ hali o kuma tɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ anw fɛ kuma tɛ ka taa se ko cɛ ka muso kalan walima muso ka cɛ kalan bon n'o dun kɛra dɔrɔn i mako bɛ hɛrɛ min na ani bonya min na furu kɔnɔna la i tɛ a sɔrɔ ala kɛra n'a furumuso sallallahu alaihi wasallam u ye baara kɛ ni nin cogo de ka nɔgɔya don ɲɔgɔn bolo walasa ko bɛ se ka nɔgɔya kuma dɔ la ala kɛra yɛrɛ ko alayhi salatu wasalam ko kulonkɛ bɛɛ lajɛlen ye haramu ye fo n'a kɛra kulonkɛ suguya saba ɲɔgɔnna ye o kulonkɛ suguya saba min bɛ yen ni kira y'a fɔ a b'a kɔnɔna la cɛ ni muso n'aw bɛ dumuni na e yɛrɛ ka lɔgɔma fɔlɔ k'e k'o ta k'o don i muso da kɔnɔ walima muso yɛrɛ ka lɔgɔma fɔlɔ ta ko k'o don e da kɔnɔ kira ye nin kuma fɔ alayhi salatu wasalam cɛ ni muso yɛrɛ kɛtɔ ka dumuni kɛ aw yɛrɛ ka ɲɔgɔn ka lɔgɔma fɔlɔ ta ka don ɲɔgɔn da kɔnɔ
ko walasa muso ka don ka fɔ ko tiɲɛ na nin ye n cɛ ye cɛ fana ka dɔn tiɲɛ na nin ye muso ye bon kira y'a fɔ cogo min a y'a kɛ ten dɛ parce que an ba Aishatu ka kuma dɔ bɛ yen ko ala kira alayhi salatu wasalam hali n'ale tun bɛ kalo labɔ la n'o ye hayida ye ko kuma dɔ la n'ale ye ji min jifilen na kira bɛ jifilen minɛ ale la ale y'i da sigi jifilen yɔrɔ min kira yɛrɛ b'i da sigi o yɔrɔ la ka yira Aishatu la k'a fɔ muso de ye n tɛ ɲugu i la fiyewu muso de ye n tɛ ɲugu i la ka sɔrɔ a muso ma sanu a waati hali sogo ko kuma dɔ la n'a Aishatu ye kolo dɔ minɛ k'a dun n'a bɛ fɛ ka kolo lafili kira b'a fɔ kolo nin di yan Aishatu da yɛrɛ barila sogo kolo yɔrɔ min na ala ka ciden yɛrɛ b'i da jɔ o yɔrɔ de la sallallahu alaihi wasallam ka yira furumuso la k'a fɔ k'a muso bon n'a fɔra an ka dumuni yɛrɛ bɛ kɛ waati min est ce que an bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn ɲɛna muso b'a ka dumuni k'a d'a ma an fana b'an ka dumuni k'an d'a ma alors que fɔlɔ an ka mɔgɔw ye nin kɛ an ka burusi kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ dubaw kɔnɔna la cɛw dama b'u ka dumuni kɛ musow dama b'u ka dumuni kɛ taalen ɲɛfɛ ni nɔgɔya kɛra i bɛ taa sɔrɔ cɛ dɔ n'a muso yɛrɛ bɛ sigi plan kelen kɔnɔ u bɛ dumuni kɛ hali n'o sɔrɔ ma lɔgɔma don ɲɔgɔn da la u bɛ jɛ ka dumuni kɛ minɛn kelen na walasa aw b'aw to dumuni minɛn kunna du kɔnɔna kuma caman bɛ yen a b'o fɔ ɲɔgɔn ye du kɔnɔna kuma caman bɛ yen a b'a fɔ ɲɔgɔn ye k'aw to dumuni na mais n'a fɔra an ka dumuni yɛrɛ tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ an tɛ bɔ ɲɔgɔn dumuni ko kuma yɛrɛ kalama kuma tɛ anw ka farafinna Afiriki muso ka lɔgɔma ta k'a b'a don cɛ da kɔnɔ i t'a se fila o i t'a se fila parce que a bɛ kɛ cɛ ɲɛna k'o ye dɔgɔyama muso ka lɔgɔma ta k'a b'a don i da kɔnɔ o ye dɔgɔyama baro t'aw cɛ yɛlɛ t'aw cɛ fosi tɛ yen bon n'o yera kaba dɔrɔn baara bɛ sin ka ɲagami baara bɛ tiɲɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔna na an b'an hakili to fɛn wɛrɛ min na o ye nin a sabanan ye fɛn jumɛn ye o de ye bina'u hayatihima ala al-mahabbati wa rahma wal mawadda wal ishrati al-hasana cɛ ni muso ka k'aw ka furu sigi kanu kan a k'aw ka furu sigi hinɛ kan aw k'aw ka furu sigi ɲɔgɔn minɛ cogo ɲuman kan furu kɔnɔna na aw tɛ ɲɔgɔn kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye o aw ma di ɲɔgɔn ma k'aw ka gɛrɛ kɛ aw dira ɲɔgɔn ma de k'aw ka hinɛ ɲɔgɔn na aw dira ɲɔgɔn ma de k'aw ka foyer dɔ construire mais ni furu ma sigi hinɛ kan a ma sigi kanu kan dɔrɔn ni si tɛ ala ala y'o de fɔ an na kuranɛ kɔnɔna na a ko ale ala ka kabako dɔ ye a ka aw musow dilan ka bɔ aw yɛrɛ la wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun ale ala ka kabako dɔ ye cɛ ni muso ale ala ye muso dilan ka bɔ cɛ la i dilanni min kɛra ka bɔ i cɛ la o kɛra dama hinɛ dɔ ni kanu dɔ de ye k'o don aw ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔna na n'o kɛra hinɛ ni kanu ye aw ni ɲɔgɔn cɛ Alahu Taala k'o ye kabakoba ye ale Alahu Taala ka kabako la o bɛ mun yira na cɛ i kɛlɛkɛ ɲɔgɔn t'i muso ye muso i fana kɛlɛkɛ ɲɔgɔn t'i cɛ ye parce que kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ muso a ka dangali bɛ bonya f'a ka danga bɛ s'a cɛ ma nin bɛɛ bɛ kɛ o parce que i bɛ taa sɔrɔ muso a da ka fɛgɛn ka tɛmɛ cɛ kan sentiment bɛ muso la hinɛ ka tɛmɛ cɛ kan mais fɛn min ye kuma ye a kuma porokotolen bɔ ka di muso da kɔnɔ ka tɛmɛ cɛ fana kan o de kama alakira ko sallallahu alaihi wasallam ale taalen arijinɛ na k'a y'a ye arijinɛ donba caman ye fantanw ye mais ala kelen ka tasuma yira ale la ko tasuma donba caman ye musow de o fɔra yɔrɔ min na muso dɔ wulila k'i jɔ a ko alakira mun ye anw cɛ tasuma kɔnɔ ka tɛmɛ cɛw kan alakira ye jogo fila de fɔ ye sallallahu alaihi wasallam a ko takfuruna al-ashira wa taksuruna al-la'ana a ko muso aw ka dangali de ka ca wa aw ka fisiriwaleya barika ka bɔ furu kɔnɔna na dangali ye fɛn jumɛn ye ko muso bɛ danga kɛ a bɛ danga kɛ a b'a den danga a bɛ cɛ danga muso ka danga bɛ bonya kuma dɔ hali a wolofa a b'a danga parce que n'a ye gɛlɛya sɔrɔ furu kɔnɔ a b'a fɔ ko nin furu jugu nin ye ne y'a la dɛ ko n fa de sababuya a bɛ sin ka fa yɛrɛ danga ten a b'a danga yɔrɔ y'i fa danga yɔrɔ min furu ɲɔgɔn kɔni tɛ to yen a bɛ fa danga a bɛ ba danga fanintini min y'i da don furuko la a bɛ bɛɛ danga parce que ale dusu tiɲɛnen don ko dangali bonyali o de y'ala dimi n'o de kɛra sababu ye n'i bɛ tasuma sɔrɔ a filanan ko furuso kɔnɔna fisiriwaleya muso caman bɛ jɔ a la ko ba tɛ mais a bɛ muso ka baara tiɲɛ n'i bɛ tasuma sɔrɔ n'a ye
o ye fɛn jumɛn ye e ni cɛ bɛ ɲɔgɔn bolo furu la san 10 san 20 san 5 san 8 ne ni cɛ bila ɲɔgɔn na dɔrɔn e b'a ko kabini furuli ma don min n ye hɛrɛ jumɛn sɔrɔ i ka furu la n'i y'o kuma fɔ dɔrɔn ko ye ala fɛnɛ dimini parce que hali ka da cɛ ye furuli min kɛ o ye hɛrɛ muso gana caman bɛ dugu kɔnɔna hali ka da i nana cɛ ka so kɔnɔna min na nin bɛɛ ye hɛrɛ hali ka da i b'a ka den sɔrɔli min kɛ kuma dɔ la o denw fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka nafa dɔ ɲɛ e ye hali ka da furuso kɔnɔna na e bɛ baara min na i cɛ ye e b'a ka baraji min sɔrɔ muso gana cogo ɲɔgɔnna sɔrɔ hali ka da ma nin bɛɛ ye hɛrɛ mais e ma se ka nin wali ɲuman si dɔn e ko kabini diri ma don min n ye hɛrɛ jumɛn sɔrɔ dɔnnikɛla dɔ ko bɔrɔ 2 de bɛ muso bolo ko bɔrɔ 1 bɛ yen o dugumala kɔlilen don wo t'o la dɛ bɔrɔ dɔ bɛ yen ko dugumala faralen ni ye fɛn o fɛn bila o kɔnɔ o bɛ bi bɔrɔ min bɛ yen ni wo t'o la ko ni cɛ ye kojugu fɛn fɛn kɛ muso la k'a b'a bila o de kɔnɔ nka bɔrɔ min bɛ yen ni wo b'o dugumala la ko ni ɲuman fɛn fɛn k'a la k'a b'a bila bɔrɔ woma de kɔnɔ o la n'aw kɛlɛla don min a bɛ bɔrɔnin ta ka yuguyugu kabini donni ka furu la don min i ye hɛrɛ min kɛ n y'a yira e yɛrɛ bɛ bɔrɔ lajɛ wo b'a kɔnɔ fosi dulonnen t'a kɔnɔ fosi tɛ yen o b'a yira hɛrɛ si tɛ yen o tuma na ni baara kɛra ten dɔrɔn k'a bɛ fɔ de ma ko fisiriwaleya furu kɔnɔna na n'o kɛra dɔrɔn ko baara bɛ tiɲɛ n'o kɛra dɔrɔn a ka furu sigi fana bɛ gɛlɛya alakira ma sɔn sallallahu alaihi wasallam nin ka kɛ cɛ ni muso cɛ furu kɔnɔna na alakira ye exemple caman yira cɛ ni muso a bɛ se ka ɲɔgɔn ka sentiment sɔrɔ cogo min n'o ye kanu ye aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kira n'an ba Aishatu tun bɛ boli de kɛ ka ɲɔgɔn da ko kira tun bɛ terrain ci an ba Aishatu yɛrɛ radiyallahu anha ani kira b'i jɔ terrain na a b'a fɔ an ka ɲɔgɔn da ni fɔlɔ min sera yan Aishatu yɛrɛ ko kuma dɔ la kira b'ale dan o waati b'a sɔrɔ ale giriyara ale ye poite ko kuma dɔ la ale fana bɛ kira dan o y'a sɔrɔ kira fana giriyara kira ye poite ni kira ye ale da kira b'a fɔ Aishatu e kun ye ne danni min kɛ ne fana ka bi danni bɛ bila i ta nɔ la o ta kɛlen ye égalité ye e ye ne dan fɔlɔ n fana y'i dan bi a banna an si ka juru tɛ si la bon nin bɛɛ dabɔra de ka kanu don furu kɔnɔna na n'o tɛ ni e y'i sigi k'i miiri ala ka ciden mɔgɔba ala ɲɛsiranɲɛ jɔnba ko n'a muso ka ɲɔgɔn danboli kɛ kuma dɔ la i b'i sigi k'i miiri o tuma mun de don fɛnba de don parce que an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ayiwa cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ kanu bɛ sabati cogo min fɛn fitinin t'a la a bɛɛ fɛnba ye wa tarhim lugatigiw b'a fɔ fɛn dɔ ma ko tarhim o de ye ka mɔgɔw wele tɔgɔ la i ka tɔgɔ laban ka sin k'a tigɛ ci kira kun bɛ nin fɔ an ba Aishatu i n'a fɔ Aishatu tarhimu na i b'a fɔ ko Aishu Fatimatu o tarhimu na i b'a fɔ ko Fatim i m'a ye o tuma na hali ni wali cɛ bɛ ka muso wele tɔgɔ wɛrɛ la mais e min furumuso don i ka finɛsi don i yɛrɛ furumuso wele cogo la walasa a ka sentiment dɔ sɔrɔ a tulo la mun ni cɛ wɛrɛ ta tɛ kelen ye parce que a bɛɛ tɛ se ka kɛ kelen ye kɛnɛmamɔgɔw b'a wele ko Fatumata e min fana muso don e fana b'a ko Fatumata o sentiment t'a la ni kɛnɛmamɔgɔw y'a wele Fatumata e b'a wele de ko Fatim o la hali n'a ye Fatimu tɔgɔ fɔ kan mɛn a b'a dɔn ko nin ye ne cɛ ka appel ye o de kama hali cɛ dɔ bɛ yen o ka kekun sonorisation min bɛ téléphone in mɔgɔ tɔ fɛn fɛn mana wele téléphone bɛ sonner cogo min ani n'a furumuso y'a wele o sonneri tɛ kelen ye a b'a bɔ ɲɔgɔn na o kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye ni téléphone manqué cayara mɔgɔ tulo kɔrɔ kuma dɔ la i tɛ appel ta mais ni muso ka sonneri kan bɔra dɔrɔn i b'o décrocher parce que i b'a dɔn a mago dɔ b'i la walima kibaruya dɔ bɛ so kɔnɔna na o la hali ka téléphone sonorisation i man kan tɛ k'a kɛ kelen ye walimɔgɔ bɛɛ bɛ jɛ kelen na nka i muso ka sonorisation ni tɔw ta tɛ kelen ye dɛ an taara arabu jamana caman kan i ni arabukɛ jɛra cogo o cogo a ka mobili ɲɛfɛla o sɛsi i tɛ sigi yen dɛ a b'a fɔ ko y'a muso sigiyɔrɔ de a ka mobili ɲɛfɛla a tɛ walicɛ ta ye mobili kɔfɛla hali n'a teri ye i bɛ taa sigi mobili kɔfɛ muso b'a kɔnɔ muso t'a kɔnɔ a b'a fɔ ɲɛfɛ sɛsi o y'ale furumuso sigiyɔrɔ de o bɛ mun yira n na hali ni bɛnbaliya b'a n'a muso cɛ so kɔnɔ a kɔni y'a yira kɛnɛmamɔgɔw la k'a muso bonya b'a yɔrɔ nin de ka di muso ye cɛ k'a yira mɔgɔw la n b'i fɛ cɛ k'a yira a yɛrɛ fɛnɛ na i ka ko ka di n ye cɛ k'a yira a la fɛnɛ ni e tɛ ne yɛrɛ tɛ aw bɛ nansara jamana kɔnɔ a ye cɛw ni musow lajɛ bɛ an tɛ se ka fɛn fɔ ni jamana kɔnɔ ka tɛmɛ aw kan a b'o dɔn ka tɛmɛ an kan nka nansara cɛ ni nansara muso a b'u ye yala la ɲɔgɔn fɛ dɛ o bolo bɛ ɲɔgɔn bolo walima o bolo bɛ ɲɔgɔn kan na mais an ka farafin muso ani farafin cɛ o taatɔ k'u bolo ye ɲɔgɔn bolo a man ca dɛ a bɛ kɛ yan
amanjane walma ka farafince bolo dale ya muso kana amana wala wala ke haramunte haramunte parce que hiji ke yoro ala batoro min be ko silame bebe nyogo soroyi nyogo fe o hiji ke yoro wallahi kuma dola ere be sira kay baga tal kabala ibe arabuyi walma club le beta arabuyi pakistano bala indonesia chama baba iba lere kabinu be jigi kaboka hotel la abolo dalemba muso kana fo haram kon pour sou do de be misri re kono nana chemunu muso be jonyo krefe kasiri kana ubonyo krefe note tirku ba ke pakistano ba ke bangladeshu ba ke indonesia ba ke onu muso be bina jo sofa kelene la kasiri nyof onu muso bora hotel la nyogon fe abolo dalemba kana walma muso re keleno kale mina chema anga farafina mogo mana bo farafina katayi ere shiye folo kay boko est-ce que nous haklibe olu haklibe do be de taje olu hakli da falen bo parce que olu baka bara min ke ninde yake chugoyi ikanga yira de ka foki muso parce que ni malora ni wal muso yire halala yi mangante ka malora ninde yanje parce que anga culture la miti boni nu do maddo ala doron ko be jiamina ni bonyamina furu konna la antaso ala kira kumeto ka muso wele fene ka muso togo doni red devi ka togo were dal noy humeira arabu kana wa fama bamanan kana ko blimani humeira parce que arabu kana ahmar o yiblimay humra o yiblimay mais o ya musumay wala meka adoya nabe fama ko tasghir abe fama ko humeira ka muso wele chogola nga wole chugum yere kada yere parce que ba jiado yere la parce que Aisha tu jelindu musublima no rabudu kira yere ba jiado yere la kira ba togodo me yana ka fo ya Aisha to fode aba ko ya Humaira ngabli mani kira bode fo ngabli mani o kore munyi Aisha tu yere ka somi halisa ni kanundo be ni cheyoro la o nunti harami ere yi muso jelindu afo ko nga jemani bashi bala ngana fineno do santaro ibino de foto ni ko fi mani fonde do wala fo gada ka no to wala di to ko no ma no wala no te ni ko ale ko ma ko je mani ba shi ta la ko la me no ko fi mani ko ni e be kale fo gada ka ni ko fi mani kale ba shi ta la ti ba shi do e kana da fi mani da mama bo wala li to ko do ani wala li kan do alhamdulillah rabbil alamin ala ka ci den yi mu fa musoma wala saw ka furni nyon ce jiabi se ka do ala to otumana nunu be dabora an yere fena ka furula amise ka jiya do sorala walma ka jiya ba yere sorala parce que ala kira yo ka alayhi salatu wassalam aduruna ودي المشكلات والعيوب والنقائص والأسرار تبقى بين الزوجين فلا يطلع عليها الأهل والأقارب ولا سيكفرك بركة كشيسو libu min baw dola kilena aya dugawni nyogonte aw somogo kanana bo kalama de ni me muso do fana jede ice baka ko do kila ko min be ni ce baka kila kana girin kata foyi ka sokolo mo hoyi wama muso fana ko do ka cela aya o ka problemi glan awere ni nyogonte kana girin ka la bode nan zara ka talen do be ko fini nogolin be ko sokolo de naw ka fini nogolin na ya ko sokono awre de nyeba nogo jila me naw bora na e kenema mo were ba e ka fa ka fini ko nogolin no de fo wire dama de kasi aw kal lebula ka sutra aw ni nyogoci na masula do bara bici muso do be yu be samu kan sambi sababo furula amma delikata fu ka sofiyo ka ce yin ka abaka ce yi ko chaman kala ma sabalila ce qura mata la kan amma ko be ndela ni fana bunya badi alhamdulillah ce do fana bi am soba ga ko jugu kala ma te muso somogo wele ka fo ata yere fana somogo wele ni ko doni ngonce men ya la je na ma si ni sutura la woni ngonce bara be cien ko so ma chama muso do be vocal chama ambe jabi mun ke whatsapp sanfe amba surana adoba fo be kofe jamana min do antab malé ni chema na bla nyona dron ko chebe telephone bo kale ba de wele ka fay bo fana te haklima ya koy e chedi muso de katili man me chere ka green ka kofe mo go wele
parce que ni aw be yan a bɛ kɛ kɔfɛmɔgɔw ɲɛna k'aw bɛ hɛrɛ sugu bɛɛ de la ni bɛ Europe yan Afrique bolo ko tɔɔrɔ tɛ aw kan yan n'i y'a ye k'an y'a mɛn ko tɔɔrɔ bɛ yen fo n'an y'a ye télé la journal la walima ni e yɛrɛ ye téléphone ci ni kibaruya bɛ yan nin bɛ yan n'o tɛ an bolo kɔni a bɛ arijinɛ de kɔnɔ yan an ta y'o de ye anw t'a dɔn ko problème bɛ yan bon e ni muso bɛ yan a bɛ ka balo cogo min na alhamdulillah fila dɔrɔn de b'a parce que an bolo a bɛ arijinɛ de kɔnɔ yan mais aw yɛrɛ de b'a dɔn gɛlɛya min bɛ aw kan yan aw ka baarakɛyɔrɔ la taga du kɔnɔna la dilan cogo so kɔnɔna yɛrɛ la a bɛ cogo min na o tɔɔrɔ aw yɛrɛ de b'o dɔn mɔgɔ tɛ to Afrique k'o dɔn mais pour que aw ka to sutura la bɛɛ lajɛlen b'i makun o kan de a kan'o fɔ mɔgɔ ye o ye gundon dɔ de ye aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o man tɛ k'ala kali mais kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen o gundo bɛ sabati cogo min ale tɛ s'a la n'a muso ye ko k'a la yɔrɔ min dɔrɔn a bɛ téléphone bɔ a bɛ mɔgɔw wele kɔfɛ ni cɛ ye ko k'a la dɔrɔn a bɛ téléphone bɔ a bɛ somɔgɔw wele kɔfɛ e fa ni ba hakili sigilen don k'i bɛ Espagne parce que i bɛ Espagne hali ni Espagne ka gɛlɛn a ka fisa n'Afrique kɔni y'an bolo sɔrɔ ta sira fɛ a ka fisa n'o ye e fa hakili sigilen don ni kalo sara i bɛna dɔ caman i ba hakili sigilen don ni kalo sara i bɛna nin dɔ caman yanni kalo ka sa ni tile 5 ye e sina k'i fa wele ten k'i ni i cɛ bɛ kɛlɛ la est-ce que a hakili bɛ bonya min na a tɛna ɲinɛ o kɔ a bɛ ɲinɛ o kɔ dɛ walima e ye ba wele i taara bonya kuma fɔ a ye cogo dɔ la ko nin kɛra i la a bɛ kɛ sababu ye ka musokɔrɔba k'a ladimi ka bana bila a la ka jigilatigɛ dɔ las'a ma ni baara kɛra ten dɔrɔn ko bɛ tiɲɛ o bɛ mun yira a y'aw hakili to aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ problème aw yɛrɛ k'a résoudre aw ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔna na aw kana kɔfɛmɔgɔw da don a la n'aw ma ɲɛ a bɛ kɔfɛmɔgɔw da don a la fo ni ko bɛna tiɲɛ nin ko bɛ yɔrɔ min n'i ma wuli kan jɔ a bɛna kɛ furusa ye n'o kɔni kɛra i bɛ se ka bɔ ni kuma ye i bɛ kuma lase mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ se k'i da don kuma na n'o kɔni kɛra alhamdulillah o tigi bɛ wuli ka jɔw kɛ walasa ka aw sauver n'o wuli ka jɔ ɲana alhamdulillah baara ka ɲi n'o ma ɲa dɔrɔn baara fana bɛna tiɲɛ an b'a ala deli ala k'an bɛɛ kisi ka bɔ a tiɲɛni ma a wɔɔrɔnan ye fɛn jumɛn ye cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ min bɛ yen aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ so kɔnɔ a kana ɲinɛ a kɔ dɛ parce que furu ma dabɔ dɔrɔn ka muso ta dɔrɔn kana bila so kɔnɔna la ka kɛ i n'a fɔ i ka fauteuil walima i ka dilan e ye muso bila yen dɔrɔn a banna e mako si de tɛ muso nin na i t'a ɲininka a fari bɛ cogo di a ka lahala bɛ cogo di baara bɛ cogo di i ye dɔ ci ka taa Afrique wa e yɛrɛ ka baro fosi t'i na cɛ i mako si t'a la walima kuma dɔ man'i diya fɛn min ye hakɛ ye n'an b'a fɔ a ma ko suna ni farida n'o ye dilan ye waati min man'i diya o bɛ e de bolo o tɛ muso bolo o ye cɛ dɔw fana ka hakilina ye hakilina ɲuman tɛ dɛ walima a ka kɛ muso dɔ ka kɛlɛkɛ bolo yɛrɛ ye a n'a cɛ cɛ n'i ye nin kɛ dɔrɔn baara bɛ cɛ juguya ka ye k'a fɔ e ka dilan tigɛ i cɛ la alakira kumana nin kɛ sallallahu alaihi wasallam muso o muso ni e de ye dilan tigɛ i cɛ la e ma tigɛ cɛ la ko cɛ kɛra kafiri ye e ma tigɛ cɛ la ko bana dɔ b'a la i sirannen don n'i ye dilan d'a ma bana bɛna yɛlɛma e ye dilan tigɛ i cɛ la parce que i ye fɛn dɔ de ɲini a fɛ a m'o kɛ e fana y'i ka kɛlɛkɛ bolo ta ka dilan tigɛ a la kira ko sallallahu alaihi wasallam ni muso ye dilan tigɛ a cɛ la ni cɛ dimina ko fo ka taa dugu jɛ ko mɛlɛkɛw bɛ si ka danga dɛ ala kira ko ten mɛlɛkɛw bɛ si k'i danga ala ka mɛlɛkɛw ye joli ye an ta hakɛ dɔ sanfɛ mɛlɛkɛw duguma mɛlɛkɛw ji sanfɛla ji kɔnɔna kulu sanfɛ mɛlɛkɛ min bɛ san ni dugu ci olu bɛɛ lajɛlen ka si k'e kelen pe danga e bɛ bɔ a la tuguni yan i tɛ bɔ a la dɛ o b'a yira k'a fɔ muso furukun ye dilan ye a furukun belebeleba ye dilan ye o dilan fɛnɛ i bɛ taa sɔrɔ muso dɔ ma ban k'a di dɛ cɛ dɔ de fɛnɛ b'a yɛrɛ sago la ale tɛ dilan di fo ni waati min y'a diya se ka kalo bɛɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ ale mago yɛrɛ tɛ se muso ma fiyewu ni su fila tɛ alors que muso fɛnɛ farikolo cogo la o su fila o tɛ foyi ye ale bolo aw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo di f'aw ka sigi de ka kuma e yɛrɛ bɛ cogo min na i k'a fɔ i cɛ ye parce que i furulen kulonkɛ tɛ se ka kɛ o ye haramu ye cɛ fɛnɛ ye muso de furu ale fɛnɛ se ka taa kulonkɛ kɛ kɛnɛ ma o ye haramu ye mais cɛ ni muso bɛ ɲɔgɔn satisfait cogo di baro de bɛ tɛmɛ aw cɛ parce que cɛ kelen ta tɛ ni muso fɛnɛ kelen ta tɛ aw fila de jɛ don ala y'a daga aw de ni ɲɔgɔn cɛ mais kuma dɔ la cɛ fɛnɛ k'a ka kɛlɛbolo da ni waati min y'a jɛ a bɛ se muso ma ni waati min y'a jɛ a dilan tɛ yen a kuma fɛnɛ tɛ f'a ye kuma ni kuma e dun bɛ bɔ yan ka taa Afrique muso wɛrɛ b'e bolo yen muso min b'e bolo yan cɛ wɛrɛ si t'o bolo
e y'a dabɔ ka mun kɛ a kelen bɛ komi e ye muso su de sisan ka bila tulonkɛ ba yɛrɛ o fana o jo t'e bolo dɛ i man kan tɛ k'a kɛ walima e mago bɛ fɛn dɔ la muso ye ko muso k'o d'e ma muso ma sɔn ni muso ma sɔn k'o d'e ma wajibi tɛ ni wajibi tɛ muso k'o di e ma e fana man kan tɛ k'a fɔ i bɛ tajuru sara kɛ muso la ni o ye wallahi an bɛ dilan ko kuma dɔ mɛn kabako don i t'a imaginer k'a bɛ se ka kɛ muso dɔ b'i wele ko nin y'a ye furu la a cɛ tɛ kɔfɛ dɛ walima hali n'a cɛ bɛ kɔfɛ o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan mais nin ye san kelen ni kalo damadɔ kalo fila ko dilan tɛ nin cɛ ci nin donna soɲɔ kɔnɔ na a b'a ka dilan ta ka n'i da salon kɔnɔ nin bɔra nɔfɛ ka na salon na a bɛ boli ka taga a ma kɛ tawafu ye sa a bɛ munumunu na ɲɔgɔn nɔfɛ makan taga la a kɛra o de ye a ma dabɔ nin kama cɛ ni muso tɛ ɲɔgɔn kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye walima cɛ fɛnɛ ma muso wɛrɛ furu kulonkɛ man d'a ye musonin kelen min b'a bolo ni ale fɛnɛ ye fɛn dɔ ɲini muso ma sɔn kɛ yan'ale ka dimi muso de bɛ dimi walima muso ye fɛn dɔ ɲini a fɛ a se t'a ye walima a se b'a ye a ma kɛ muso fɛnɛ b'a ka datigɛ da la ka nin dilan na an b'a fɔ muso fɛnɛ ye k'a jɔ t'a la an fɛ Afiriki n t'a dɔn n'a bɛ k'aw fɛ yan muso caman bɛ yen n'a ye fɛn ɲini cɛ fɛ ni cɛ ma kɛ a ti pressé fo su kan parce que o y'ale fɛnɛ ka kɛlɛkɛ minan de daminɛtɔ ye e bɛ taa sɔrɔ san bɛɛ kɔnɔ a muso tɛ pantalon don mais kabini fitirida fɛ a bɛ pantalon don k'a cɛsiri o kɔrɔ ye fɛn jumɛn ni ko o ko b'i kɔnɔ a bɛɛ ka bɔ i kɔnɔ parce que n fɛnɛ bɛ n ka kɛlɛ sira de kan o dɔw bɛ pantalon don k'a siri a bɛ sentiri yɛrɛ siri cogo la hali a tɛ se sentiri siri cogo la yɛrɛ a bɛ nin bɛɛ kɛ walasa ka cɛ ka dimi ani fɛn min bɛ cɛ kɔnɔ k'o bɛɛ to cɛ kɔnɔ ni baara kɛra ta aw ka furu kɛra gɛri de kɛra gɛri furadi de aw ka furu ma kɛ aw ka ɲɔgɔn sentiment aw k'a lase ɲɔgɔn ma a ma dabɔ nin kama cɛ ni muso ni communication tigɛra aw ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn fitina bɛ wuli fɛn min man di cɛ ye f'i k'a fɔ i muso ye Abu Darda ye nin de kɛ dɛ a kelen ka muso furu ko o ko ka d'a ye a y'a bɛɛ fɔ a muso ye nin de ka di n ye wa nin de man di n ye a ko muso fɛnɛ ma fɛn min man di ye i kana dogo a fɔ n ye dɛ parce que n'an ma bɔ ɲɔgɔn kalama dɔrɔn baara bɛ tiɲɛ fo cɛ k'a yira muso la nin de ka di n ye nin man di n ye cɛ muso fɛnɛ k'a yira cɛ la nin de ka di n ye nin man di ne ye n'a y'o dɔn aw ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn furu bɛ kɛ damu na furu bɛ kɛ hɛrɛ kɔnɔna na mais n'o ma kɛ dɔrɔn baara bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bɛ tiɲɛ an bɛ dugawu de kɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ baara tiɲɛ ma a wolonfilanan ni a laban o de ye a nafaqa n'o ye dépense ye cɛ ni muso dépense ye cɛ de ka bɔfɛn ye ale de b'i jɔ ni cɛ muso ka dépense ye ale de bɛ muso ta dɛ ne ma fɔ aw bɛnnen don a kan cogo min dɛ ma fɔ aw ka jamana fɛnɛ sigilen bɛ cogo min dɛ karamɔgɔw bɛ yan n'o ye jamana minnu sigira jamana min kɔnɔ olu b'o dɔn anw t'o dɔn mais an kɔni bɛ mun fɔ aw ye silamɛya sariya la ni cɛ ye muso furu dépense 100% bɛɛ bɛ cɛ de kan cɛ de bɛ jɔ ni so loyer ale de bɛ jɔ ni muso ka fini ye ale de bɛ jɔ ni muso ka balo ye ale de bɛ jɔ hali papier min bɛ san ka na n'a ye so kɔnɔ cɛ de bɛ nin bɛɛ kɛ nka n'o y'a sɔrɔ nin fɛnɛ bɛ kɛ n'o y'a sɔrɔ muso tɛ baara la de dɛ sariya ye mun fɔ muso tɛ baara la dɛ i tɛ baara la i bɛ so kɔnɔna de la cɛ de bɛ jɔ n'i ka dépense ye 100% mais ne fɛnɛ ko i bɛ baara kɛ i bɛ fɛn ɲini ni cɛ ye sira d'i ma o ye ko wɛrɛ donnen ye dépense ko la dɛ ni cɛ ko i ma i fɛnɛ ka taga baara kɛ cɛ fɛnɛ tɛ dépense ta o la tuguni à 100% dɛ o dépense bɛ tila e ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'aw ka bɛnkan ye sisan sariya la muso man kan tɛ ka bɔ kɛnɛ ma muso man kan tɛ ka taga baara kɛ mais an bɛ jamana min kɔnɔ muso tɛ se ka sigi fo n ka taga baara kɛ o tuma sisan n bɛ sira d'i ma i ka taa baara kɛ baasi t'a la nka n'i taara baara kɛ ne kɔni bɛ so sara n bɛ na ni balo ye mais fɛn min ye denmisɛnninw ka musaka ye i b'i jɔ n'a ye dɛ samara fini denmisɛnninw ka sagiw fɛnw an b'o di e ma fo cɛ ni muso ka kuma o kan de a b'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ n'aw bɛnna o tilacogo la alhamdulillah mais n'a fɔra dépense bɛ so kɔnɔ cɛ kelen ka dépense bɛ ta 100% muso fana bɛ baara la a fana bɛ ka kalo sara de ta o kalo bɛ sara cɛ tɛ dɔrɔmɛ kelen ye a ɲɛ la cɛ ka wariw bɛ ka bɛn dépense ma e ka wariw bɛ ka économiser hali n'aw ka di taalen ɲɛ bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ waati fɔ ɲɔgɔn kɔ kɛlɛ bɛ na dɛ parce que cɛ ɲɛ b'a la e bɛ ka wari sɔrɔ e tɛ ka fosi kɛ e ma n'i ka wari ta dɔrɔn i b'a bila ka taa Afrique walima i b'a économiser n'i ye wari fɛn fɛn ta Afrique walima économie nin mana wari min ta a 70% bɛɛ bɛ to yan parce que a bɛɛ bɛ don dépense la transport loyer balo ni i b'a bɛɛ don a la
kuma dɔ la Afrique yɛrɛ kuma dɔ olu b'a ye ko karisa ye muso min furu o muso de ye duwawu den ye an denkɛ ye dangaden de e m'a ye parce que o ka teli an bolo Afrique yɛrɛ an bɛ fɛ i ka mun kɛ ni ɲɛ k'a ye ni m'o kɛ dɔrɔn i ye dangaden ye hali n'o sɔrɔ i ma fɛn k'i fa la i ma fɛn k'i ba la o b'a fɔ ko dangaden karawaran tɛ khatan tɛ ɲɛni khatan tɛ ɲɛni dangaden b'a nɔfɛ a ma se k'ali dugukolo san kuma tɛ k'a di a kɛra sababu ye ka muso min ladon o ka du bantola tɛ nin ye wa mais mun de la o ka du ba ka ban nin bɛ a ma se ka dugukolo san ne tɛ yan tɛ yan dɔn dɛ mais a caman n'an bɛ mun ye ɲininkaliw la a caman base ye nin de parce que nin ka wariw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ale tɛ dépense la nin ka wariw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ yɛrɛkɛ ale bɛ dépense la bon hali ni problème tɛ cɛ ni muso cɛ aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔ problème bɛ wuli problème dɔ bɛ yen a b'a yɛrɛ la wuli de quoi parce que ni cɛ y'i sigi dɔrɔn a hakili tɛ se k'a faamu a se k'a faamu bon ni muso y'o dɔn dɔrɔn e man kan tɛ ka jɔ o yɔrɔ kan dɛ parce que ala y'o jaabi kuranɛ kɔnɔna la muso dɔ bɛ yen n'i siranna k'i cɛ bɛ fɛ k'i bila walima i siranna kɛlɛ bɛ fɛ ka wuli ni cɛ cɛ kana cɛ pousser a k'i bila dɛ i ka hɛrɛ t'a la dɛ i bɛ cɛ nɛgɛn de i bɛ se ka to furu kɔnɔ cogo min i ka furu ka sauver ala kira ka waati la sallallahu alaihi wasallam ala kira ye muso fɔlɔ fɔlɔ min furu Madina a b'o muso dɔn kira muso fɔlɔ fɔlɔ Madina a b'a dɔn jɔn dɔ wa a t'a dɔn voilà kira muso fɔlɔ Madina o ye Sauda de caman b'a kɛ Aïchatu tɛ dɛ o ye Saudatu bintu Zamra kira selen Madina ye muso fɔlɔ fɔlɔ min furu o y'o de nka muso nin tun tɛ denmisɛnnin dɔw yɛrɛ ko a ni kira ye fila ye dɔw ko a si tun ka kɔrɔ ni kira yɛrɛ ta ye sallallahu alaihi wasallam kira ye muso filanan min furu o de ye Aïchatu ye denmisɛnnin ye nin ye musokɔrɔba ye yɔrɔ n'ala ɲɛsiranɲɛ tɛ i tɛ se ka tilen u ni ɲɔgɔn cɛ i tɛ se ka tilen dɛ Sauda yɛrɛ y'a ye ale kɔrɔla Aïchatu mago bɛ fɛn min na furu la ale mago t'o la tuguni a yɛrɛ de ko alakira ma alayhi salatu wassalam alakira kana fɔ i b'i yɛrɛ gêner su tilacogo la ne ni karisa cɛ nin ye denmisɛnnin ale mago min bɛ e la ne ka o mago ɲɔgɔnna t'i la n bɛ mun ɲini fɛ ne ka su ne jɛra kɔ i ka bɛɛ kɛ n dɔgɔmuso fɛ yen ale de ye nin fɔ alakira ye sallallahu alaihi wasallam i kan ka tuuru min kɛ ne ye ne jɛra n ka tuuru kɔ a bɛɛ di n dɔgɔmuso ma Aïcha a ye nin dabɔ mun kama nin ka denmisɛnniya kana na jouer ale ka musokɔrɔbaya kan taalen ɲɛ ale yɛrɛ kana na nege bɔ kira la kira k'ale furu sa parce que ni kira fatura ka muso fɛn fɛn to a bolo ko ye ala ka ciden furumuso ye sallallahu alaihi wasallam olu kɛra kira furumuso ye diɲɛ na yan cogo min hali sini arijinɛ kɔnɔ olu bɛ kɛ ala ka ciden furumuso ye sallallahu alaihi wasallam hali arijinɛ kɔnɔ olu bɛ kɛ ala kira furumuso ye o tuma la Sauda siranna o de ɲɛ a kana kɛ sababu ye ale ka furu ka sa ka bɔ a ni ala ka ciden ci bon muso fana ɲɛ b'a la i bɛ ka nege bɔ i cɛ la du jour au lendemain don o don dɔɔnin bɛ ka bɔ aw ka sentiment na don o don man kan e bɛ to k'i yɛrɛ ɲininka i ye mun kɛ ma fɛn fɔ a la ma fɛn fɔ a ye ma fɛn k'a la mais n ye mun k'a la kuma dɔ la e yɛrɛ bɛ sigi k'i miiri i ma foyi kɛ cɛ la ne bɛ fɛ k'a dɔn i n'a ka sigi ka masala hali n'a ko foyi parce que cɛ dɔ fana bɛ o tɛ fɛn fɔ dɛ i b'a ɲininka k'a da tulu la k'a da jaba la a b'a ko foyi mais a ɲɛ kumunen don halisa o caman ba bi a t'a ɲɛ labila a tɛ nisɔndiya mais n'i y'a ɲininka a b'a ko foyi muso hakilima de b'a jateminɛ ko dɔ kɔni bɛ yen parce que ni cɛ fɛn fɛn ye san damadɔ kɛ ɲɔgɔn kan o cɛ ye kan k'o dɔn dɛ ni muso fɛn fɛn ma cɛ dɔn a kelen bɛ komi hakili nagasi b'i la dɛ ni cɛ ma muso dɔn hakili nagasi b'i la o tuma na i kan k'a dɔn mun de bɛ yen kuma dɔ la a diminen don ko dɔ la e yɛrɛ de kan ka kɛ sababu ye ka cɛ lakalime ka dusu faga ka bɔ olu la kuma tɛ ni cɛ da yɛrɛ de y'a fɔ dépense ka ca ma hali n'a ma fɔ a k'a tila e yɛrɛ ka effort dɔ fourni so kɔnɔna na a tiɲɛ na ne ɲɛ b'a la sa dépense ka ca o tuma na nin yɔrɔ min bɛ yen ne b'o k'o kɛ o to ne ma ne yɛrɛ b'o kɛ hali kuma dɔ la ni cɛ m'a fɔ nin yɔrɔ min bɛ yen n'i b'o k'o kɛ o to ne ma ni cɛ kɛra hakilima ye muso mana o ta dɔrɔn diɲɛ bɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ wa kanu fana bɛ bonya aw ni ɲɔgɔn cɛ mais contraire fana bɛ yen dɛ cɛ dɔ bɛ yen vraiment i t'a dɔn i b'a qualifier cogo di i tɛ se k'a fɔ a ma ko muso don parce que a bɛ cɛya finiw don mais muso yɛrɛ fana hakili ka bon ka tɛmɛ ale ta kan o cɛw fana bɛ yen muso dɔ bɛ yen u b'u ka dépense kɛ u kan ka fɛn o fɛn kɛ o b'a bɛɛ kɛ
mais cheta wali nyuman don akilin ka fo ibaga ni munke chiyana ifene be ko la de ibaga ni barakere Umar bin Khattabi yere de la ka fo amuso dobe kale yo toyi parce que muso baka bara minke note ko muso da kafara alem armadin se ka dafawo i muso baka bara munke ya baraka ce parce que kisa dobe hadisati bu makene ya kusobe Umar bin Khattabi ni chedo ka to nyimo wala ko chedo na muso dara nyona chebo la kabeta fo Umar ka kuma muso fe nota ba muso furusa ala yɛrɛ bɛ don so kɔnɔ k'a tulo bɛ Umaru yɛrɛ fana muso mankan na Umaru kunna a jigila tigɛra ka girinna ka bɔ Umaru y'a bɔtɔ a y'a wele k'a kɛra cogo di a ko Umaru ma ko nin tɛ se ka ɲɛfɔ dɛ Umaru ko k'a bɛ ɲɛfɔ fosi tɛ yen mun tɛ ɲɛfɔ a ko ne muso a ye kuma caman de fɔ n ma n bɛna kangarida i ye k'a wele ka kuma n'a ye mais ne nana sɔrɔ e yɛrɛ ta bɛ ka mun fɔ i ma o ka jugu ka tɛmɛ ne ta yɛrɛ ye mun fɔ an ma ye o de kama n ka tɛ se ka ɲɛfɔ Umaru ye cɛ wele ko n bɛ mun f'i ye muso ninnu bɛɛ ye kelen ye i sigi yan ni y'a ye ne muso bɛ kuma n ti fɛn fɔ a ye n ti fɛn fɔ a ma fɛn dama dɔ bɛ yen muso b'o kɛ n ye n'a dimina n kɔrɔ kuma n fana hakili bɛ cogo de la n ti fɛn k'a la nin de ye adamadenya ye f'an ka nin de dɔn an ni ɲɔgɔn cɛ cɛ ko Umaru ma ko ye fɛn jumɛn ye Umaru ko a ma k'i kana ne muso ye nin farinya la dɛ mais n muso ma deli ka n jɛ dilan na hali don kelen kabini n y'a furu don cɛ ko kelen a filanan ni ne muso jiginna den ka ladonni muso b'a bɛɛ ta ka bɔ ne k'a tɛ ɲininka dépense la cɛ ko f'i la a sabanan ni ne ka fini nɔgɔra yanni n k'a dɔn muso yɛrɛ de fɔlɔ b'a fɔ n ye ko fini nin nɔgɔra dɛ a bɔ n k'a ko cɛ ko saba a naaninan ne ma deli ka bɔ n ka baarakɛyɔrɔ la ka na so kɔnɔ ka sɔrɔ n ka dumuni ma mɔ ne bɛna n ka dumuni labɛnnen de sɔrɔ n ye waati bɛɛ nin fɛn naani ne ni muso mana kɛlɛ kuma o kuma n bɛ nin naani de bila ɲɛkɔrɔ n'o kɛra dɔrɔn dusu bɛ suma ni cɛw fana ye nin kɛ musow la a bɛ nɔgɔya dɛ e ni muso mana bila ɲɔgɔn na ka kɛ kabini i y'a furu don min a ma deli ka hɛrɛ si kɛ ale de tun bɛ ka tobili kɛ yen a y'i ka finiw fana ko alhamdulillah a y'i denw sɔrɔ i ye ka tila k'i denw lamɔ i ye a ye baara caman kɛ nka o baara kelen ni cɛ dɔ bɛ na n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ fɔ muso ka ɲuman kelen a da tɛ sa a bɛɛ lajɛlen a ye nin kɛ n'a ye nin fɔ ma a ye nin kɛ n'a ye nin fɔ ma a ye nin kɛ n'a ye k'a sɔrɔ a ye ɲuman caman fana kɛ mais a da tɛ se o ma kuma la o de kama Ala kira ko hadisa dɔ la sallallahu alaihi wasallam ko mumini man tɛ ka mumini ɲɔgɔn juguya ka tɛmɛ ko ni banna jogo dɔ la ko man ɲi i miiri jogo wɛrɛ bɛ yen o ka ɲi dɛ n'i ye juguman fɔ a ka ɲuman de fana fɔ ko de ka fisa mais k'i ta bɛɛ kɛ juguman fɔ ye e tɛ ɲuman si fɔ a la e fana m'a dabɔ bɛn ka don aw ka furu kɔnɔ i m'a dabɔ nin kama o tuma an ye mun fɔ kuma daminɛ la an bɛ segin o de kan communication de tɛ anw ka furu kɔnɔ nanzara cɛ ni nanzara muso bɛ communiquer cogo min a ka foyi tɛ k'a muso ɲinɛ ma muso ka foyi tɛ k'a ɲinɛ ma ni an fana y'o kɛ ne ma fɔ a bɛɛ dɛ parce que an ka culture tɛ kelen an ka laadaw tɛ kelen ye mais fɛn minnu kan ka sara muso la olu f'a ye dɛ wallahi cɛ dɔ bɛ yen a bɛ muso filanan ta a muso fɔlɔ t'a kalama a bɛ muso ta mɔgɔ wɛrɛw de bɛ cɛ muso wele ko a k'an bɛ ka dugawu kɛ dɔgɔmuso ko la ale yɛrɛ bɛ kamana bɔ ye dɔgɔmuso jumɛn ye aw tuma e t'a kalama mɔgɔ yɛrɛ bolo a bɛ k'i kalala fili ka sɔrɔ cɛ ma foyi f'a ye kɛnɛma mɔgɔ bɛɛ b'a dɔn k'a bɛ kɔɲɔmuso ko la mais a yɛrɛ furumuso tɛ foyi kalama furumuso b'a mɛn mɔgɔ wɛrɛw de da k'a cɛ bɛ muso ko la mais ale yɛrɛ tɛ bɔ a kalama e y'a kɛ cogo o cogo i muso bɛ na mɛn yan'a k'a mɛn mɔgɔ wɛrɛ da i yɛrɛ ka bonya don a la fɛn dɔ bɛ yen i bɛ kɛlɛ k'a la mais n'a fɔra i ye fɔ cogo dɔ la hali n'a y'i tɔɔrɔ wallahi ni bonya dar'i kan i tɛ kɛlɛ k'a la tugun mais e ka kɔɲɔmuso ko k'i t'a dɔn i b'a fɔ i muso ye cogo di a gɛlɛyara ka se o bɛɛ ma ne bolo man tɛ ka gɛlɛya ka se o bɛɛ ma hali ni e yɛrɛ da m'a fɔ a ye ka mɔgɔ caman n'o kɛra baara bɛ nɔgɔya an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛ sɔn a ma donc o waati tɔw man ca kosɛbɛ an bɛ taa ni sigida filanan ye الخلافات الزوجية أسبابها وطرق معالجتها فمن يفهم كن يغنيا يتشاني مصوني يغنشي أسبابها يفهم جمع يكتشايا نبي دوفو بس نبو دي دون مفنا فيكيرا وديلا نكما بانا أو يلفنا بدوفان ينفنا كو فرانكا دونيا بس يمسي دوغمينا يتو دوغلا هلادون يمسي دوغمينا يتو دوغلا هلادون otumana fɛn min ye fongo ɲɔgɔnya caman ye furuso kɔnɔna na ka fɔlɔfɔlɔ ye fɛn jumɛn ye o de ye qillatu taqwa min jihatayn
cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ n'ala ɲɛsiranya dɔgɔyara dɔrɔn fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ caya fo muso ka siran ala ɲɛ kana baara ninnu bɛɛ k'i cɛ kama dɛ baara kɛ k'ala de bila la ala de b'i sara la cɛ fana ka siran ala ɲɛ kana baara kɛ k'i muso do dɛ i bɛ baara kɛ ala de bila la wa ala de b'i sara la n'o kɛra dɔrɔn an ye kuma min fɔ o tɛ ye ko kɔnɔna na k'a ye ten dɔrɔn e ye kuma dɔ mɛn i muso kan e ka sin ka dimi hali i ka dépenser k'a bɛɛ tigɛ wallahi Afrique an bɛ kuma dɔ mɛn muso dɔ da a dɔw tɔɲɔlen don u cɛw fɛ dɛ cɛ minnu bɛ tunga na e nana kɔfɛ san 5 san 6 san 8 i muso b'i kɔ ye a dɔw la n'a welela ko papier ma sɔrɔ ni papier sɔrɔla dɔrɔn an bɛ taa o muso sabalila ka to yen kɔ san 8 a bɛ sigi la san 9 e y'a mɛn k'i muso n'i ba bilara ɲɔgɔn na walima ni balimamuso a ka ca balimamuso ninnu de la kosɛbɛ balimamuso ninnu a ka ca o la hali musokɔrɔba caman bɛ yen a dɔw tɛ mankan kɛ dɛ mais balimamuso minnu bɛ bɔ cɛla la ka na du kɔnɔ n'o ye faso ye olu caman de b'i ba kɔnɔna suruku i muso kama caman de b'a caman de bɛ musokɔrɔba pɔnpe k'a su ka bila i muso la n'o tɛ a dɔw la musokɔrɔba ni i muso kun ka di dɛ mais e balimamuso ni muso ma ta o ka daba d'a ma sigita ye du kɔnɔna la parce que ni ba tɛna bɛn e min bɛ yan e de bɛ kɛ hakilima ye ka kɛ ala ɲɛsiranya jɔn ye k'a ye k'a fɔ i bɔra ka muso dɔ de to i kɔ ye o muso min n'i bɔra k'a to i kɔ a fana mako b'i la kuma ni kuma dɔw bɛ yen papiye ntanya tɛ dɛ dɔw bɛ yen wari sɔrɔbaliya tɛ dɛ dɔw ta yɛrɛ de a tɛ n ka programme kɔnɔ san 2 ka taa Afrique walima san o san ka taa yen k'a ma ɲi ka économie ma mais tɔɔrɔ min b'i muso ka ye n'i kun b'o fana hakɛ dɔn i kun tɛ miiri i ka économie kɔ la parce que muso bɛ yen cɛ wɛrɛ t'a bolo e de san 5 o bɛ ni muso cɛ san 6 san 8 o bɛ ni muso cɛ o san 6 kuma dɔ la muso dɔ bɛ e bolo yan ni ma siran ala ɲɛ hali ni muso t'i bolo yan e yɛrɛ bɛ se ka kulonkɛ kɛ ni ala ɲɛ siran ɲɛ ci mais nin b'a ka tɔɔrɔ la a b'a ka ɲani na e t'o miiri o dɔw la muso yɛrɛ b'a da turu la k'a da jaba la a ye n cɛ wele n cɛ mɛnna a ye n cɛ wele n cɛ mɛnna minnu yɛrɛ bɛ yen olu b'a nege bɔ muso la yɛrɛ tɔngaramanke muso dɔw bɛ Afrique wallahi o tɔɔrɔlen don dɛ tiɲɛ na dɔw tɔɔrɔlen don a muso denmisɛnnin dɔw bɛ yen ni n'a bɛnna wallahi e si ka kɔrɔ n'a cɛ ye mais a bɛ kɛ komi i ba don farikolo sɛgɛnna cogo min miiriya kɛra ka miiri ka sijɛ bila a kun na parce que a ma diɲɛ si sɔrɔ furu dɔw yɛrɛ bɛ taa kɔɲɔmuso la don kalo 1 a b'o de kɛ n'a muso ye kalo 1 k'a ka papier dati bɛ fɛ ka ban o kalo 1 dɔrɔn bif a bɛ boli ka na ani kɔɲɔmuso ye kalo 1 pe de kɛ a bɛ tila ka na san 2 kɛ ani kɔɲɔmuso tɛ ɲɔgɔn kan a dɔw ta tile 15 tile 20 ka muso ladon dɔrɔn tile 15 ani vitesse nana ye o b'a kɔfɛ yen o bɛ tɔɔrɔ min na o bɛ ɲani min na ale mako si t'o la nin ye hakɛ dɔ ye dɛ Umar bin Khattabi ka waati sufɛ a kun bɛ yala la Madina kɔnɔna na k'a to tɔgɔma la muso dɔ dalen bɛ so kɔnɔ arabukan na u bɛ kuma fɛn dɔ da a b'a fɔ a ma ko sogu n'o ye puyi a shir muso b'o de da dalen bɛ gilan sanfɛ a ka bayitu shiriya kɔnɔ a bɛ k'i kanto kuma kɔrɔma na parce que arabukan ye kuma ye a fɛrɛlen a wasalen kuma caman bɛ se ka fɔ a kɔnɔ i ka laɲini bɛ se ka sabati ka sɔrɔ i ma fɛn t'a tɔgɔ ma o caman de bɛ arabukan na a tɛmɛtɔ la n'o ye Umaru ye a dalen b'a ka gilan sanfɛ a bɛ dɔnkili da la an ka ni dɔnkili ninnu ɲɔgɔn na tɛ dɛ poésie don a b'a la ka kuma kɔnɔ a ko wallahi ni ala ɲɛsiranya tɛ a n'ale cɛ ka bonya min b'a kan n'o tɛ k'ale ka gilan dugumala bɛ mankan bɔ sisan yɔrɔ hakilima b'a dɔn kulu sanfɛla ye fuga ye ale ka gilan k'a dugumala bɛ mankan bɔ n'a ye sisan Umaru tɛmɛtɔ ye kuma mɛn Umaru y'i jɔ muso b'o kuma la a b'a tanga sigi mais a t'a dɔn ko Umaru bɛ da la o yɔrɔ bɛɛ la Umaru donna so kɔnɔna la riwaya dɔ la ko Umaru ma don Umaru tɛmɛra a ye sahabaw fara ɲɔgɔn kan ko mun bɛ nin so kɔnɔ a b'a dɔn jɔn dɔ o ko an b'a dɔn ko jɔn ko i ye kɛlɛkɛden minnu bila ka taa ko o kɛlɛ ɲɛmɔgɔ walima o kɛlɛkɛden dɔ de muso ye a n'a cɛ famara ɲɔgɔn ma f'a dalen so kɔnɔ a b'a ka dɔnkili da mɔgɔw k'a dɔn ko tiɲɛ na a cɛ ɲɛnafin b'a la Umaru dun de ye ɲɛmɔgɔ ye Umaru ye donna denmuso de kan n'o ye ala ka ciden furumuso kira fatulen kɔfɛ a denmuso min bɛ yen ko Hafsa Umaru donna a kan a ko n denmuso n mago bɛ ɲininkali dɔ la dɛ a ko n fa o ye ɲininkali jumɛn ye
ako muso farikolo bɛ se ka sabali cɛ kɔ waati joli kɔnɔ denmuso siran ako n fa e ɲɔgɔnna bɛ ne ɲininka nin kuma la e ye ne fa de e kan ka ne ɲininka nin na Omar ko ni ne fɛnɛ tɛ fɛ ka sariya dɔn dilan silamɛw ye ne tɛ ɲininka nin na dɛ bi ko min bila yan a ma deli k'i ɲininka dɛ n fɛnɛ mako bɛ sariya dɔ de la min na mun sigi silamɛw ye o de ye n bila i ɲininkali la denmuso y'i kanto a ma a ko n fa k'a daminɛ kalo 4 na ka taa bila kalo 6 ko muso farikolo bɛ se k'o de kɛ sabali la kalo 4 ka taa bila kalo 6 la ko muso farikolo bɛ se k'o de sabali o mun fɔra Umar bin Khattabi ye silamɛw wele yala kɛlɛkɛdenw taali min kɛra a bɛ waati joli bɔ ko dɔw ta bɛ kalo 6 bɔ dɔw ta bɔ ni sancɛ ko dɔw ta bɔ duguma Umar ye sɛbɛn de kɛ ka bila ka taa kɛlɛkɛdenw fɛ yen mɔgɔ fɛn fɛn taara kɛlɛkɛyɔrɔ la ni taali bɛ kalo 6 bɔ k'a bɛɛ ka sigi wa ni nana i ye hakɛ min fɛnɛ k'i muso kɔ a ye musaka fɛn o fɛn kɛ i k'a bɛɛ segin a ma ka tila ka sariya sigi o la maa famara i muso ma cogo o cogo a kana tɛmɛ san 1 kan san 1 k'a kana tɛmɛ o kan dɛ ci o ci n'i bɛ t'o ɲɛnabɔ o ci bɛɛ a taa n ka segi ani i bɛ taga wagati min kɛ k'a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan san 1 n'o tɛ halisa kalo 6 dɔnnikɛla dɔ b'o kan dɛ i ni muso famalenba ɲɔgɔn ma ka kɛ i muso ka hakɛ ci ka ko i kalo 6 la mais n'a kɛra dɔrɔrɔ gɛlɛn dɔ ye la k'a kana tɛmɛ san 1 kan dɛ fo ni muso yɛrɛ telefɔni b'aw cɛ muso yɛrɛ y'i kanto ko wallahi n yafara n ka hakɛ ci hali ni ko i bɛ san 2 kɛ san 3 muso ko baasi t'a la n yafara a b'a k'a fɔ cogo min a b'a kɔnɔ ten n'o kɔni kɛra a ka hakɛ t'i kan mais n'o kɔni tɛ n'i tɛmɛra o kan dɔrɔn muso ka hakɛ b'i kan i bɛ dɔw yɛrɛ wele tungan fɛ yan i t'a teliya muso b'i kɔ yan ale yɛrɛ b'i kanto telefɔni na ne ko ni mago bɛ mun na hali kalo salen ne ma wari ci a ma n ko ne ye telefɔni bila ka taa yɔrɔ cɛ dɔw hakili ka dɔgɔ n'i ye ji kɛ kolon kɔnɔ a b'a susu walahi n'a fɔra e ye k'a fɔ i muso mago b'i la a bɛɛ ye wariko de ye telefɔni ko tɛ samara ko tɛ fini ko tɛ wari ko tɛ nin fɛn o fɛn filɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka nin bɛɛ ɲɛnabɔ ni e tɛ ye mais a mago b'i la sira min fɛ maa si tɛ se ka ɲɛnabɔ ni e tɛ e b'i kanto mɔgɔw ma ko n ye telefɔni ci a ma n ye wari ci a ma o b'a yɛrɛ hakili nagasi b'a la kosɛbɛ a y'a hakili to olu yɔrɔw fɛnɛ na ka d'a kan mɔgɔ caman bɛ yen kasara b'i sɔrɔ hakɛ dɔ dɛ i bɛ dɔ ye a ka baara bɛ tiɲɛ a ka nafolo bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ a ti fɛn dɔ a la ale yɛrɛ bɛ sin ka baga dɔ ma ko tigi ale ɲɛɲini a ye n dabali i yɛrɛ de yɛrɛ ɲɛɲini i yɛrɛ de yɛrɛ dabali parce que wale hakɛ min b'i kan i ma sɔn k'o dili min kɛ o de kɛra hakɛ ni dabali ye ka suri kan o caman y'o de ye kan ka hakili to nin na nin ye a fɔlɔ ye n'o ye qillatu taqwa ye a filanan o de ye fuqdanul ikhlas min a'malihima cɛ ni muso aw ka baara ko ikhlasu kana bɔ a la dɛ ni ikhlasi taɲana ka bɔ a ka baara la dɔrɔn a bɛ kɛ baara fu ye muso caman bɛ yen a sabalila cɛ ka furu la a ye fɛn caman kun mais don kelen ani cɛ bɛ bila ɲɔgɔn na hali a ye cɛ ba la doni min kɛ a bɛ nin bɛɛ fɔ a ka kuma la ni ne kun tɛ i ba kun bɛ sa yan ni ne kun tɛ i ba kun bɛ lebu yan ni ne kun tɛ kɔngɔ kun b'i ba kɛ tan i m'a ye ale fana tɛ mɔgɔ si kɛ misaliya ni cɛ ba tɛ parce que a b'a dɔn cɛ ba ka di cɛ ye e y'o ɲumanya min kɛ i b'a faamu na ne hakili la i y'a kɛ furu kɔnɔ mais i y'a kɛ ala de kama ala de b'i sara a la mais e k'o ɲumanya k'a dama dasu ye k'o fɔ k'o don cɛ tulo la i jo t'o la dɛ i jo t'a la muso fɛnɛ n'a ye fɛn fitinin dɔ kɛ cɛ la cɛ fɛnɛ ye ɲuman fɛn fɛn kɛ muso la a b'a dɛsɛ ka tulo la bi de sera n'o tɛ ne de kɛra sababu ye ka na nin ye jamana nin kɔnɔ ye walima ne de kɛra sababu ye k'i bɔ burusi kɔnɔ ka na nin ye yan ne de kɛra sababu ye k'i fa lahiji ne de kɛra sababu ye k'i ba lahiji hali a ye selimasaga min san a burankɛ ye n'a n'a muso bilara ɲɔgɔn na a b'a kunna danna ye nin tɛ furu diya o fɛn bɛɛ bɔ ka di mɔgɔ kɔnɔ fo n'a kɛra kuma ye n'i ye kumakan jugu fɔ mɔgɔ ma a bɛ sa n'a ye a tɛ bɔ a kɔnɔ dɛ a y'a hakili to kuma la kuma man ɲi a cɛ ka jugu kojugu n'i bɛ kuma fɔ dɔrɔn i k'a kɛ kuma ɲuman ye walima i k'i makun ala y'o de fɔ an ye nin y'a sabanan ye asabana adamul mura'atul huquq an ye hakɛ min fɔ sisan aw ni ɲɔgɔn cɛ o hakɛ ninnu dibaliya n'o sebaliya ɲɔgɔn ma an tɛna segin olu bɛɛ kan tuguni walasa an ka wagati sɔrɔ hakɛ min fɔra ko nin cɛ ka hakɛ ye muso kan i k'o di muso ma dɛ i k'o di cɛ ma dɛ hakɛ min fɛnɛ fɔra ko nin ye
muso de ka hakɛ i ko di muso ma dɛ a bɛ hakɛ min di ɲɔgɔn ma a kana miiri k'a fɔ ko fugariya don fugariya tɛ dɛ ala ka ko dɔ de don ni ala y'a k'i ma wajibi ye i b'a di muso ma i jɛ a m'i jɛ i b'a ka hakɛ ala ka hakɛ dɔ de don i b'a di cɛ ma a y'i jɛ a m'i jɛ o hakɛ i b'o de di ni m'o di dɔrɔn ko baara bɛ tiɲɛ i bolo i k'i hakili to o la masaba Alahu Taala ka kumakan na ka fara alakira ta kan sallallahu alaihi wasallam a dɔwɛrɛ ye fɛn jumɛn ye adamu akhzi bi wasiyati rasuli sallallahu alaihi wasallam fil ikhtiyar alakira ye ladilikan min di n'an bɛna furu kɛ ko caman ma sɔn ka barika don o la o de ye gɛlɛya lase caman ma furu la parce que alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko muso bɛ ɲini ko ɲɛ naani dɔ de kama dɔw bɛ kuma nin kɔrɔ kɛ ko mɔgɔw bɛ muso furu kun naani de kama a dɔ ye fɛn jumɛn ye dɔ bɛ muso ta k'a cɛ ka ɲi a filanan dɔ bɛ muso ta ko danbetigi don a sabanan dɔ bɛ muso ta ko wari b'a bolo a naaninan ko dɔ bɛ muso ta diinɛ de kama kuma laban na kira yɛrɛ y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam fakhtar bi zati din taribat yadak ko diinɛ mɔgɔ i ko de choisi n'i y'o ta dɔrɔn k'i bolo fara hɛrɛ la fɔ cogo wɛrɛ la n'i ma diinɛ mɔgɔ ta dɔrɔn k'i bolo fila bɛ turu bɔgɔ la a b'a yɛrɛ k'a fɔ diinɛ de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ ni muso bɛna cɛ choisi kana cɛ choisi ko waritigi don dɛ kana cɛ choisi k'a dancogo y'i diya physiquement o dama ka sɔrɔ diinɛ t'a kɔnɔ dɛ cɛ choisi ni diinɛ i b'o de bila fɔlɔ la fɛn tɔ ninnu i bɛ sɔrɔ k'o ɲini baasi t'o fana na o n'i ye diinɛ de bila fɔlɔ la hali i ka muso ɲinitɔ la muso diinɛ ma i ye diinɛtigi bila fɔlɔ la o kɔfɛ n mago bɛ muso min na f'a ka janya bi walima n mago bɛ mun na f'a ka bonya dɔɔni walima n mago bɛ mun na f'a ka kɛ nin cogo la a ka bɔ nin du kɔnɔna la baasi t'o fana na o tɛ haramu ye mais i kan'o de bila fɔlɔ la ka diinɛ bila filanan i bɛ diinɛ de kɛ fɔlɔ ye a bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko n'i y'o kɛ dɔrɔn alhamdulilahi rabbil alamin aw ni ɲɔgɔn cɛ fɔnko ɲɔgɔnya ko dɔ bɛ bɔ a la parce que alakira ka hakɛ a y'o kuma ta mais n'o baara ma kɛ dɔrɔn ko bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ a naaninan walima a duurunan al-ihmalu fi tadbiri shu'uni al-usariya ka-ta'ami wa-sharabi wal-libas mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ salaya maanaam u fari bɛ faga u kan u ka ɲɔgɔn ka hakɛ di cogo la i n'a fɔ muso ka balo a ka fɛrɛ bɔ a n'a ka fura muso n'a banana cɛ dɔ bolo wallahi a b'a bila ka taa d'a somɔgɔw de ma k'a y'a furakɛ nin bɛ furu diya e ka muso furu a kɛnɛma a ye kɔnɔɲɛ kelen kɛ kɔnɔɲɛ fila yɛrɛ a y'o bɛɛ kɛ muso banana e bolo e ye kalo kelen kɛ ka furakɛ kalo fila e y'o furakɛ e ka sin ka timinangoya ten o yɔrɔ bɛɛ la dɔrɔn ka sin ka i dɔgɔnin walima i balima dɔ walima dɔ yɛrɛ b'i to kɔfɛ a bɛ ci bila ka taa kɔfɛ ko karisa ka taa faso la fɔlɔ ko yanni ne na kuma ka surun o fana bɛ taa faso la de ka taa furakɛli daminɛ yen o furakɛli wari ale bɛ kɛnɛ o la ka dɛsɛ a t'a si san ko ne kelen ta tɛ o ne ye dɔ kɛ aw fana den don aw fana ka dɔ kɛ ne ne dɔw fana ka kumakan ye e muso ka kɛnɛ waati min e kɛra e muso fɛ mais muso banalen e banna la o caman ye kuma dɔ la n'a fɔra ko k'o tigi tɔgɔ fɔ ni banna fisiri wale kunna n t'a dɔn i bɛ tɔgɔ min fɔ a ma e kɛra fɛn fɛn a kɛnɛma o banalen y'o bila ka taa dɔw yɛrɛ bɛ to ka ɲininkali k'i la ko karamɔgɔ est-ce que muso furakɛli ye wajibi ye cɛ ma o de kama an fɛ yen sisan Afiriki ɲininkali dɔ t'an ka segin na k'a bɛna kɛra la siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba ne y'a dɔn k'a dabilatɔ la wa a dabilara fɛnɛ dɛ parce que a bɛ kɛ yɔrɔ min na sisan a man ca sunkalo n'a surunyara a bɛ san saba bɔ sisan dɔw de bɛ weleli kɛ qu'est-ce que ka taa ni sukaro ye buranna la ko wajibi don sukaro min bɛ taa di muso somɔgɔw ma qu'est-ce que a bɛ sariya la o k'a mɛn i da dɔrɔn ko non ko sariya tɛ ala kɛra ka waati a ma kɛ a sɛbɛnnen tɛ a banna o y'a sɔrɔ a dabilali nege b'ale la dɔrɔn a tɛ taa tuguni parce que ko pan ni nege bɛ kɔnɔ min kɔnɔ ni ko ja o b'a senna teliya dɛ a taa ɲininkali nin kɛra siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba an y'a dɔn ko ko dɔ kuma sera hali an ma mɛn burannakan min b'a fɔ k'a buran taara sukaro d'a ma a man ca tuguni n'o tɛ fɔlɔ furu wajibi dɔ de kun don sunkalo i bɛ taga ayiwa sukaro di buranna kama
dɔw bɛ taa sukoro bɔrɔ ye dɔw bɛ taa ni bɔrɔ kilancɛ ye dɔw bɛ taa ni kulo 10 kulo 5 bɛɛ ni seko hakɛ don mais o fitini hali ne taara ni bɔrɔ ye est ce que bɔrɔ bɛ e burannakaw ka san sukoro bɔ ne bolo dɔrɔn ni mana a tɔgɔ Shehu Ramizi de ye nin ka taa ni fɛn dɔ ye dɔrɔn ka bonyani dɔ sabatilen to aw ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ nin tɛ fɛn bɔ yɛrɛ a kɛlen bɛ komi kodɔnnaw fɛ yen ko n'i bɛ fɛ ka bɛɛ sɔn ɲɔgɔn fɛ fɛn di cɛ ma ko karisa nin minɛ i ka di muso ma k'a k'a d'a den ma i ye bɛɛ sɔn fɛn kelen nin minɛ i ka di muso ma k'a k'a di den ma cɛ y'a ka nisɔndiya sɔrɔ muso y'a ka nisɔndiya sɔrɔ den yɛrɛ fana alhamdulillah o tuma na nin bonya minnu bɛ kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔna na k'a ka hakili to olu la bonya ninnu kana tiɲɛ dɛ mais bonya ninnu bɔra ni ɲɔgɔn cɛ cɛ min yɛrɛ b'a muso fa nini o bɛ sukoro di muso fa ma e mana dimi e b'i muso fa nini e b'i muso ba nini muso dɔw yɛrɛ bɛ sute ka sababuya kɛ k'a cɛ y'a fa nini ninnu ye ko ye fɛn min cɛ ka jugu ala ye cɛ dɔw bɛ yen i bɛ sigi u ka kuma kunna hakili dɔgɔya bɛ dɔw sɔrɔ dɛ a ye muso fa nini mais a t'a dɔn k'a ye kojugu kɛ a bɛ sigi o kuma kunna a yɛrɛ b'i kanto a ma ko karamɔgɔ ne t'a dɔn nin neni digira a la kun min na n ka fa sara a fa tɛ yen o a fa salen fɛn min fa salen don ne y'o neni est ce que o kan k'o tɔɔrɔ yɔrɔ ye hakili dɔgɔya ye mɔgɔ min sara n'a bɛ ɲɛnamaya la o bɛ neni na o tɛ neni na dɛ ko tuma na neni ko man kan tɛ ka don furu kɔnɔ i muso a masa t'i ka nenibaga ye cɛ fa ye muso fa ye cɛ ba ye muso ba ye muso fana fa ye cɛ fa ye muso ba o ye cɛ ba ye aw si ka dɔgɔyama man tɛ ka se ɲɔgɔn ma ni dɔgɔyama sera ɲɔgɔn ma dɔrɔn a kɛlen bɛ komi i yɛrɛ fa ni i yɛrɛ ba i ka neni sera o de ma e hakili to a la hali an ka jamana kan sisan gɛlɛya caman bɛ buramuso fitininw ni kɔrɔbalenw cɛ a caman ye fitinin ninnu ka dɔgɔyama de parce que mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ k'i muso ye neni a bɛɛ tɛ komi an bɛ neni min fɔ a bɛɛ t'o ye o ni mɔgɔkɔrɔba to kuma la dɔrɔn ka kuma gosi ka bɔ a da dɔgɔyama de walima ale bɛ k'i wele e bɛ ka tɛmɛ ni sen ye i ka sira t'a la i y'a neni walima ale bɛ kuma la e fana bɛ kuma la ale y'i pɛrɛ a b'i wele k'i muso ye neni i muso ye dɔgɔya an ka laada la dɔgɔyama de parce que e mago bɛ a ka neni min yɛrɛ fɔ a m'o fɔ dɛ mais a ye mun kɛnɛ fana kɛ dɔgɔyama de bon kuma tɛ sisan neni yɛrɛ o de bɛ kɛ dɛ buramuso fitinin minnu bɛ buramuso kɔrɔba ninnu neni yɛrɛ camanba bɛ kɛ furu la sisan an bɛ émission de kɛ radio la peut-être a b'a lamɛn yan radio ɲɛta la dimanche ninnu fɛ n'o ye problème de la famille dɔ ka question de la ka s'a ma a n'a mamuso de bilara ɲɔgɔn na a ye muso maminɛ maa ma don fɔlɔ don dɔ la kuma kɔnɔ maminɛmuso ye ɲininkali dɔ de k'a la ale décidera k'a bɛ furuko yɛrɛ dabila a ka ci sera anw ma n'o y'a sɔrɔ ale bɛ se ka bɔ furu la walima n'a tɛ se ka bɔ a y'a ɲininka k'ale maminɛmuso k'ale bɛ fɛ k'a labila de k'a ye kuma dɔ fɔ ko n'o y'a sɔrɔ o bɛ labilali kun bɔ an ko ye mun ye a ko don dɔ k'u tora baro de la ko muso y'ale ɲininka ko kɔri fali ni wotoro ta aw ka so kɔnɔ dɛ fali ni wotoro ko kɔri fali ni wotoro ta aw ka so kɔnɔ bon ale ma se ka nin faamu an bɛ duguba kɔnɔ Bamakɔ halisa fali ni wotoro ka kɛ so kɔnɔna la ale m'a faamu ja fali ni wotoro yɛrɛ ko tɛ ale ye muso ɲininka ko fali ni wotoro t'an fɛ yen ko cɛ m'o faamu wa k'ale kan bɛ cɛ fa n'a ba de ma cɛ fa n'a ba k'a kan b'o de ma n'o sɔrɔ fali ni wotoro bɛ nin de y'ale ka ɲininkali ye bon mɔgɔ min ko i fa n'i ba ma ka sɔrɔ a ma don fɔlɔ ko fali ni wotoro o donnen e ka furu la n'a y'i sigi fali kɔ la est-ce que e bɛ se ka fɛn fɔ a ma tugun fɛn tɛ se ka fɔ a ma parce que a ye neni de k'a ye dɔgɔyama de ko ye nin de ye fɛn min tɔgɔ ko bonya o bɔra furu ninnu kɔnɔna na n'o dun bɔra yen ka ban dɔrɔn baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛna o tuma an ka hakili to o la ko nin ye fɛn ye inshallah an kan ka hakili to mun na a wɔɔrɔnan o de ye ifsha'u asrari zawjiyya gundo min bɛ furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ k'a labɔ kɛnɛ ma furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ gundo k'a da kɛnɛ kan furu gundo an ko a kan ka to so kɔnɔ cɛ k'a da kala i kana kuma dɛ muso k'a da kala i kana kuma dɛ n'aw kumana dɔrɔn a bɛ bɔ n'aw yɛrɛ ye gundo a man kan tɛ ka bɔrɔntɔ dɛ kuma tɛ an ka ni téléphone ko tile ye gundo tɛ mɔgɔ si la tugun e yɛrɛ sigilen don k'i suturalen don i ka du kɔnɔna ko bɛɛ bɛ WhatsApp sanfɛ
walma bebe Viber sanfɛ ka taa fɔlɔ ta yɛrɛ kun ka nɔgɔn parce que aw ka kare kɔnɔmɔgɔw n'a ka du kɔnɔmɔgɔw dɔrɔn de kun b'a mɛn mais sisan ni kɔni kɛra diɲɛ bɛɛ de b'a mɛn ni WhatsApp clé diɲɛ bɛɛ de bɛ bɔ a kalama fɛn dɔ b'i muso la kana to mɔgɔ wɛrɛ kan mɛn fɛn dɔ bɛ cɛ la kana to mɔgɔ wɛrɛ kan mɛn fɛn dɔ kun bɛ kɛ anw fɛ yen a nɔgɔyara sisan n'o tɛ sariya la haramu dɔ dɛ ni furusiri kɛra i bɛ taa sɔrɔ a sɔgɔmada joona mɔgɔw bɛ sɔli ka taa maɲɔnbaga mɔgɔw bɛ sɔli ka taa ɲininka ko kɛra cogo di maɲɔnbaga fana bɛ cɛ de wele k'a ɲininka i muso sɔrɔ cogo di i m'a ye ni cɛ ko n y'a sɔrɔ so maɲɔnbaga fana b'a fɔ denbaw ye k'a sɔrɔla so u bɛ denba kulonkɛ kɛ du kɛnɛmala la yen o kun bɛ kɛ mais sisan a b'a ka dabila a ta ka dabila ko ala ko a ma ɲi dɛ a b'a ka dabila laɲini ta ka sabati parce que fɔlɔ aw kun bɛ nisɔndiya k'aw den sɔrɔla so ni denw ta ka sɔrɔ so tuguni yɔrɔ a ɲininkali bɛ dɔgɔya dɛ denba kulonkɛ bɛ k'o la tuguni denba kulonkɛ tɛ hali fɔlɔ cɛ n'a kun bɛ muso ɲini a b'i sara mɔgɔw la dɛ a ye ɲama a ka muso ɲɛnama dɔ ɲini muso min bɛ yen ko pogotiginin a tɛ foyi kalama cɛ ko la a y'o dɔ ɲini ka di yan a b'o fɔ yɔrɔ min na dɔrɔn a bɛ sin ka muso sɔrɔ ten parce que alhamdulillah denmuso damunen kun bɛ yɔrɔ bɛɛ la a bɛ dɔ denmuso ye dɔrɔn a b'a furu o y'a f'i ye cogo min na fana a bɛ ten nka bi i bɛ se ka san da san kan i mago bɛ pogotigi de la k'i b'a furu a sɔrɔ man di dɛ e yɛrɛ b'i ka muso ɲɛnama ɲini na tuma min i terikɛ dɔ b'a sigilen to i kɛrɛfɛ anw ka kare kɔnɔ dennin dɔ bɛ yen ale jogo ka ɲi dɛ a ye kɔnɔɲɛ kelen pe de kɛ fɔlɔ ale jogo ka ɲi dɛ k'a ye den kelen pe de sɔrɔ fɔlɔ bon tiɲɛni bonyana fo ka taa se mɔgɔ yɛrɛ ka den sɔrɔ yanni i ka furu baasi t'a la tun i ka den sɔrɔ yanni i ka furu problème si t'a la tiɲɛni bonyana fo ka taa se o ma donc o kan ka hakili to nin na fɛn min ye gundo ye cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ k'a kana kɛ an ka furu a gundo kana bɔrɔtɔ furu kɔnɔna na cɛ ka s'a da la i ka s'i da la muso fana ka s'a da la i kana kuma lakale waati bɛɛ n'i ma bɔ n'i ka kuma ye mɔgɔ t'a dɔn ko fɛn min kɛra o a kɛlen bɛ komi kuma donsow ka kuma ni dugu jɛra n'an bɛɛ ma kuma an si cogo kan jɔn de bɛ jɔn si cogo dɔn ne sira yiri sanfɛ n sira dingɛ kɔnɔ n sira matila kan n sira dilan jalan kan e de b'a fɔ o n'o tɛ maa si t'a mɔgɔ si tɛ bɔ a kalama o b'a yɛrɛ cɛ ni muso aw sudelen kan ka to ɲɔgɔn na k'aw ka kunko k'a kɛ ɲɔgɔn ta ye ka ni muso lebu muso fana kana cɛ lebu aw bɛɛ ka to ni ɲɔgɔn ka sɛgɛrɛ ye a kana denbali ka taga yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na n'o kɛra dɔrɔn ko baara bi tiɲɛ a 7 o de ye tafsiru ahduhuma fi wajibihi tarbawiyya wa diniyya cɛ ni muso aw kelen o kelen kan ka jɔyɔrɔ min assumer furu kɔnɔ walasa ka denw lamɔ k'aw kana salaya la dɛ a y'a hakili to a ka denmisɛnnin ninnu na dɛ nin denmisɛnnin ninnu de y'an tiɲɛ tabaga ye a y'a hakili to a y'a hakili to denmisɛnnin ninnu ma n'an tɛ yen an tɛgɛ bɛ da walima mɔgɔ bolo bɛ ɲɛsin minnu ma ko karisa den filɛ ninnu nɔ dɛ a kɛra den cɛman ye a kɛra den musoman ye parce que jogo dɔ b'an na n'a fɔra i muso jiginna den kɛra cɛ ye o nisɔndiya ka bon n'a kɛra muso ye o de b'an na parce que an bɛɛ hakili bɛ tunganko nin de la ni sisan tɛ muso tɛna tungan na n'a mɛnna ko karisa muso jiginna ko den kɛra mun ye k'a kɛra cɛ ye tille min ya yugo ɲɛ ye a ti yakin care taramani kita ti yugo a yugo ŋana kita kendi bɛ so ɲagalini yagali ye manna heti na tada yugo kita ti yugo na boso yagali nga kemba ne heti de ada yugo kita pasigi Allah yi mani ya kena avantiri ɲɛ a tele humun do wa kenyani Allah ga shari'a no wanda yugo pintani yagali pintani anna lemmin kita na nyalin barkanti anna lemmin kita na lin sabanti Ibrahim alayhi salatu wassalam agara Allah nyaga wakati benati Allah ni kullemme ati kama qala rabbi habli min as-salihin ati Allah ngamunduna magana husru anna husru nyakininga min as-salihin ada lemu hilala kamba nyakita Ismail ado Ishaq isu halnya nabi nyunyai ado khaymbab ni bedeni kana ta toma ala din chediya ni be den ɲini kana ta tɔgɔ ma ala den muso de
denmuso caman bɛ yen bi mun bɛ ka fa n'a ba hiji dɛ caman bɛ yen i b'a mɛn ko karisa denmuso y'a hiji wallahi n'an kɔrɔbayara ko muso ka wari sɔrɔ cɛ ka wari sɔrɔ masa hinɛ bɛ denmuso de la ka tɛmɛ dencɛ kan muso bɛ se ka mun k'a fa n'a ba ye dencɛ caman tɛ se k'o ɲɔgɔnna k'a fa n'a ba ye n'o kɛra dɔrɔn i fana bɛ ala deli ala ka den barikalen de d'i ma kana fɔ ala ka n denw kɛ cɛ ye n ko furu dɔw bɛ sa ko muso ye muso dɔrɔn de sɔrɔ o bɛɛ bɛ k'an fɛ yan a furu bɛ bɔ dɔrɔn pe ka mun kɛra a tɛ se ka ɲɛfɔ a ye mɛ i bɛ taa sɔrɔ gundo jumɛn bɛ yen muso nin tɛ foyi sɔrɔ ni denmuso dama tɛ tanta ho kita na katanya lenyaru nye akina lenyaru kubani ya kitana kengana ya atu wapo kwa yugonga ya mubake ngarni no kera doro bara bichi ya uninya wachi den nyuma nyini den barkali nyini kana de desi ala yere ba do ika herbe muna ikana den ta toma ale o den munu nana aya hakli to den na aka den nu marada anta ka jamano don men nanzara jugunya na chugochu asega ke islamai na ye ubla o kai yanka o kankala aw yere ka kara ko kalandeuna no te nu segna o be ke do magala fili tigine anga aeroport la amaga grinki umbe amaga maraga kan fi wal ma bamana ngam flaka e baga njabi espagnol la amenyo on famo ante no on famo mena boraya atara maraga dugula e maraga kan atara bamana dugula e bamana ngam atara fla dugula e fla kaf ambe be ni soja karsa ku me ko fe jama nyina yere ko koy ngadde mbaka ka kan adde mbaka ka kan no kera dura ba fo ko jaymatun ayaw ka kan kalandenw na de hammi yankame bashi tade parce que yesigle mbiya wati mi be kan kala wajibi me ka ke dere anga jamana kamde fa ya tseka foifo o fana tuni sa o fana tuni kaka hakli to dew na modila aye dew glan dew ka seli kana ke o damaye kabini den sangolon vla e dem la sella ni dem la sella ka qurbani seli kira ko de santa na masili ka dingushi me den santa samuga iba yin ga sirji be ta chugo de atisala ni jaga jogo ne te ya don ko sobe nota am fa bi afrique wallahi musu nyashine do dine mabi katimecen dine famu kuroshi mimbe muso la bi afrique onyo kona te chela iba ya afrique ko muso ka kalanyoro uka muso koroba kalanyoro walma ni uka klasuyi walma ka malmatuyi ni ibo chama bay me anga misiri kono chakoroba kalanyoro fleni o yemani ya fana mo chokolo ya fana beti chakoroba nte son kalama de kalama no goma de ina kana kumi inta do ngare anti wala kaye chakoroba sigilen fleka ka anna ya damne fajiri ko hanna ya damne fajiri ko abe kalo soro kuma me abetara fufla na chara o fula fene be nyogon yeda la je kene mesinga bo alati ato be to kele o fana be to gal mami wele dora ibe ya fama de netna misiri soro bi o be to la mami to fene yi o kalan ko be sinka dablati fushima an to kofe wallahi ni kalan baliyati ay kalan gade kalambaliya ale de kɛra sababu ye k'an ka farafina to kɔfɛ n'o tɛ fɛn min b'an ka dugukolo jukɔrɔ a ti yan mɛ munna ninnu taara ɲɛfɛ parce que ni mɔgɔ kalanna ka tɛmɛ e kan dɔrɔn a b'i kɛ jɔn ye o ye kalan de ɲini k'a ɲɛɲini o y'a ɲɛ sɔrɔ an banna ka kalan kɛ an fana sɔnna jɔnya de ma parce que a b'an yɛrɛ kunna k'an tɛ se ka développer tuguni ko bɛ ten de n'o tɛ an mɔkɛ minnu tɛmɛra o y'u ɲɛsin kalan ma o fana kun développelen don u ka manière la dɛ u ka manière la développement kun bɛ yen parce que an b'a mɛn ko mɔgɔ min ye Amérique découverte kɛ caman b'a fɔ ko Christophe Colomb don k'a bɔra yan mais anw ka tarikuw la an yɛrɛ fɛ yen ko Abubakar Sani de don Abubakar Sani africain de don mais a bɔra yen cogo di ka taa fɔ Amérique a waati ni bateau ninnu kun tɛ yen avion kun tɛ yen a ye kulu min dilan donn'o de kɔnɔ kulu bɛ se ka boli kɔgɔji kan cogo min i b'a dɔn faamuya dɔ tun b'o fana na dɛ kodɔn dɔ tun bɛ yen mais sisan anw banna kalan ma k'an ɲɛsin ninnu ma k'an ka ko bɛɛ gulon ninnu ma n'u ko an ka jɔ an bɛ jɔ a y'aw sigi a ye sigi a ye taa
n'u ye fɛn fɛn fɔ an bɛ yen anw k'an ka kalan min kɛ u ye mun ɲɔgɔnna kɛ an fana k'o nafa lase an ka jamana ma an to hali minnu bɛna kalan na ninnu ka jamana kɔnɔ ka segin jugu wɛrɛ si tɛ anw na Afiriki ka tɛmɛ olu yɛrɛ de kan a ye kalan kɛ kɛrɛnkɛrɛnyala diinɛ a y'a kalan dɛ wari nin tɛ sɔrɔ koyi sɔrɔ an ye nin fɔ an ka darisu la a bɛ mɔgɔ ɲɛna ko wari bɛ sɔrɔ de wari tɛ sɔrɔ dɛ magoɲala de don inshallah wari nin a tɛ sɔrɔ dɛ a bɛ mɔgɔw caman ɲɛna k'a fɔ ko wari nin bɛ sɔrɔ a tɛ sɔrɔ hali miliyari in n'a b'i bolo e yɛrɛ bɛ hitaju i bɛ dɔ wɛrɛ ɲini cogo min na ka fara a kan n'i y'o ye fɛn o fɛn na dɔrɔn o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛn masina tɛ sɔrɔ ne y'i ka adamadenya bɛɛ bila i ka diinɛ ko bɛɛ to yen fɛn min bɛ kɛ sababu ye n'e b'o faamuya sɔrɔ n'o ye kalan ye e ka sin k'i ban o ma ten sago ta sonunko karaga dɔrɔn kɔtɔ dɛ karaga jonko ye kalan kɛ k'i ye nge ma kɔnɔ a ka dan tɛ sere na magari tun ka kɛ dɛ kari yɛrɛ hali misiri ko min na ha ka maga de bɛ kɛli yɛrɛ n tɛ kalan kɛ n ka de kɛ alimamu ya haita huna ka kane yɛrɛ alhamdulillah hali salu wagati nun palle na kiɲɛ alimami ka alimami tahiya ke karana kan mɔgɔ fatiya ke n ta karamɔgɔntu an na kɔni na ngani alhamdulillah tanga alimami maga wantu ɲɛ tai mangere a ta an jonko in tɛ na mani an golle kɛ karangen bintadi an na jo gore nyangalla misirin no ni tampile sine tanjike sine an gana kada nganna ta na fatiya kara ayi hotana ni kempale fatiya heti hari tahiya tanjike sine mataman me sine awa misirin no gondi an gana kada nganna ti fatiya ni maniya an ge maro garangere de har qabla do bada an tatu tahiya ke garan mo garanta hohoy akan kalle ni hibe ta yile ngana karen golira kombe aro balo kate ga nay bakate nga wakati be wata wono tele mure na tele mbay haranya ndanya darsu ndangutini hari wajuno gamno be hay whatsapp kama sasa ken tanta kitina maga na tawo na whatsapp trenga ngema sasa gamno karongo kunyanyi hokotenga me sasa haran danginte kare no gonde anno haranya nga gemme kote ndaga diyo nan to an kumbe no gonde alhamdulillah anta guntenga mbaren kama alhamdulillah whatsapp waray anga darsu sutere ngana whatsapp ken nogondi har khutuba be wanyana hoy nogondi ato haram nogondi ken juma a même l'air anga na whatsapp wora anga khutuba tere ngana sure su khutubanu shure mo khutubanu anya almami ho hoy am pa juga na kinyai ke whatsapp kiye antiga kama anda khutuba ngo antiga kama am pa junga darsu ho hoy allah barkende aswa kitene lengi kam palle gamin ko onyi segene sinunya kama malido Mauritanie na malido Gambie na malido Senegal malido Niger hadisa bani na da kem mundu ese hadisa ke sabante ni ma sabante het gamin ko na avion no wondi Afrique do Europe na ma Afrique do Asie na Saudiya message har jamia am pa junga na ke jamia garange nyai anta untenga telemure anga suftan an ko ngi tinga whatsapp kama anga sukitana alhamdulillah me karan piran ta ko ni le mun dangani har ko ben wa madrasa ngan 9e mani 10e mani lycée jami'an asu kortinten an galle min ngal lallin ke wal lycée no goni an ga trina to ngara ba ganin ngarantai arantan jabina ba ken peti karangi anya haranci nga kita anya arabi karangi ti kengo na hiba mun na ma ga harade sabota amma mare musongo karaga duro goto agara surum pri higabi jamane gedere andanya khalsinga agara kin kita to agara kin kita agara no kuntu sigini angara da ko gunduri lengi karanu matarante no ko agara su sigini sarenkan ado pharmacie no chaton agara ga duro goto alhamdulillah ari hiji kana ki maliyenu do gamiyenu ahiji khalsinu ko do hiji musunu ko ahka gilli aga ma gero ko yere agara golle gabe dabare me hibe gani dambe nga kara korosi karanu ndakenya ko ni diga men no goni na lire sunu karage sunu segi sunu tammi anna jamane ke ade rangin tam balle koy am balle da hayna nyakenya nam ballere kenya nan kamad kare ga nan kirina tikati li anya kampa junga nga makaite kitahala golle mbiya ga mako hala katrenga sina ga yille wakati be geli 2016 ti sina ga yille on a 2018 ñay ha sanga sinega mayla
2018 tamman mesina ngaye anya kengam balle maga mungu de ti hakke nyana ga do mena anna maga mungu kenga kem balle anna jonko e kharange kay haran to ga anna kata kincha na fo mesri man manya ke ganne ngay me mato gara ke ganne me to kam ko yimo ngel yoro sasa na isman wala ke ngay me tato kharanga mo be ha serebe gadi duro goto ni naga ninci te alhamdulillah ke ganne be nyaga mintini ke modi angela kuntu mundu na kentu me gana kan ngani nati yanna fatiha mana sura mun billah na ken qara annati ngemaro qarange ha fatiha suratul nas suratul falaq tabat yada anga khempenu kubani ay qur'an no gana kan ngani nati aywa sabis marabika ntagal me ada ken qara sasa sabbihi suratu sabbihi ada sughra aya ga may qur'an ke ada sughrati minye ada gara parce que ibu logo ada kita alhamdulillah rabbil alamin ahabana ke bey mamma nan ke bey igana mun da magana tana garan ke dabari annati on kulli mun ma kuma ro garangi ngara espanyol ke mun do na gara alle min mama espanyol ke gara anga goro an ngari jamane ke di randa espanyol tu anda harince garanda tu anda angile garanda tu me fatiha halle sura nun billi ngo galle ni kenye fatiha halle suratul nas qul huwallahu anyame sikandi gara kitadi ina atina kal kausar anyame no angana ti yasini mane ngumaro garange di sabi gara ngumaro garange tahiyani mane anta kunchu hoto manda ke ganni anda ke mundo anda gara seranga na hibe mundo alhamdulillah anda kenya kitana agada ganni mundo agada kita agada jamane ke mundo agada kita me qur'an ke amma dunge na qur'an ke mundo kenya nanga makita kagara sire suranta avase ne ke dunan no gondi nan to khara bala go anna hum mundo no anna hotu kem palle alhamdulillah andi ne ke allah wanna ganin citini dine ke mo godidi ya rabbi na mundo allah ma insha allah kharange ke hosabante arna no suma feminye kuma tanai kuma konontonai shegina do abe haketo wadi tadakhul al aqarib fi al umur zawjiyya mogo munu be ban masrunyala kulu do ka problem ante kuma cha yaw ka nyo fawai iteru ijenyo isumo kanika problem fo mo shi muso dɔ bɛ yan somɔgɔw b'a kɛlɛ parce que kan ni problème tɛ kana do kɔnɔ yɔrɔ an tɛ kɛ kabako ye dɛ ne hakili la e kan ka nisɔndiya de k'i denmuso bɛ sigiyɔrɔ ɲuman na k'a n'a cɛ ti kɛlɛ mais fa dɔ ni ba dɔ yɛrɛ bɛ dimi denmuso kɔrɔ ko tuma e cɛ ye mun k'i la bi kabini e furula e tɛ kana fosi fɔ an ye kabini e furula e cɛ ye nin kɛ i cɛ ba ye nin kɛ e tɛ kana foyi fɔ yɔrɔ o tɛ hɛrɛ ye dɛ. Ote here mogo mante ka problem na tay mogo nyoy ibe solution ni na tay kana problem na tanay akonontona ode yesi nyogon aya kilito lade mogo ini mogo fenfe ka koti tay kana ki tama nyogon mogo chama yi gele asoro nyana maya kono ama tama nyogo choisi je nyogon ama choisi ay je nyogon nyoma nyini hadi tunga ni na ya kilito ala ite begi tere mogo don nana tungana anna kuma bwa kono parce que hakili bala nana fenyini de la yanten sigi yoray be sigi metan fani banye bosra o mogo sugo te chinya bala mogo min nana tungala nkunta do komesea a nseli min flera nene sele nga arjina kono ni o ye mogo min akani seno asina ambolu mogo sugo de to me afrique ko kabina nana akra blominai kabina nana be jenya dike kabina nana be lo sugo de chama ne biya nagilla islamiyya alhamdulillah here do hala mun te yan sigi bayi ante meni sisance bitigi do be amba se bene ya dalawo yoro mun ni halali iba se bada anno soro halala te community ya mais o koni yesira do di o ma o ka doya parce que ya sebe ala shari'ati islamiyya iba se bene bitigi do re dala ko ala shari'ati islamiyya majzaratun ala shari'ati islamiyya alhamdulillah iba do dala ko halal hali fɔlɔ an kun bɛ siran mun ye o si t'aw fɛ yan sisan ne y'i ta kɛ gulɔmin ye ko nɛnɛ bɛ kɔrɔba yɛrɛ gulɔmin de ko nɛgɛ bɛ la ka kɔrɔ sa dɛ n'o tɛ nɛnɛ bɛ tɔw fana na dɛ funteni tɛ mɔgɔ tɔw la o nɛnɛ bɛ bɛɛ la mais e bɛ gulɔmin min na o de diyara i ye
yita ke kaddo mo wala mun be ya ti dambe kele ya ti dine kele na inya bula dro ka tugo koti ka utake jia yi jinai afana babe sanduru ke telefoni kele atun yochi eni ne tama chien wala jonta be chien be klaka baga bas namso dew a shule rebe klaka bawle dondola ere koni afayo ko bayni kuntamfe ima e kabana nana ya makefen ya ebe ke fen ki to glomina ya ebe ke fen chori ku to jine yala ibaga baga bayni ma fo ikila ere ka fugariya ani ye chien ya mi ka ni ka tugu jugu nofe o de kololo wulen fli nofe no te bayni noti ne ma fa bayni te ko jugu kede me tani ti bayni noy e ki re ni ka ite yire ne no aka akili to ni fenana atana ani allaba ode idkhalu namam bainahuma namima amba fama ko samra ni tigiw ayaw jando lu fenana ha kito kofe ka mugo ka furuci kito kofe ka mugo ka duci do fana be yala bani ga barado ni dugu jera do rabi ka sagita be vitesse de takaru no fa ni terrain ibse ka sika barake yoro la tugon parce que ni ma sewati la betige wal man ye domi bla betige ere hami bele jele yewdi na munafiki fene hami bi dugu jele min flen minam da do furu joli kono be ka chien wal makanyam aleta wode hali ni femi ta nyesrala abe woleli deke ba be dole tenme akara famaide akara jod anga chebe ya anya me ka be kokurala hal na be kokurala mu mesema amo fen kurate do e ka sokono fen kuro ere fena kunti fi amu mesema afoyi aleta yi femi ta nyesrala be do de la dabo de la bode nyini asena bolo be bola no kera doro aka do be ci aya grito ala an ko anga jamana ka ko tasuma celaw walma tasuma ni tigi walma samara ni tigi ani busani ne jaw to ko kemeni mo bandi bula abay ci yeni ngelaw ado rebe ta tasuma cela ko mo fe tasuma cego tal nga ci rebe soroye ci rebe soroye habo ci bu profiti o fe ka do ko so konna la ko nyeda ko do kan ro ka cini kaka hakiri tuwala ambe do de kala kambe so bam toy almami ya nyina fe ko mi nyini ngalo fene be ko fe darsu kanka ajoya tarfla sunu yara ya de kusobe wala ndami na benen do ambo ko ni joya inshallah ma nyini ngalo ala sona mi no le jabi damene ambe do de ke ala ka jabi no ya anga almamu mbiya o kana tagare o hosi parce ante yanko kalama ni ngal grimando na nambo de sembawla awde ko jabi baye parce awde bu chela awde bu do amba afriki ni ngal udi do yanta o funa ya wala ni mo fefe be ni ngal ke ba wala kusobe ikana fushi to dugola parce ni ni ngal jengele ni karamo ma fene be jabi jengele ni dima liya wala ka famu na la sona ma jabi cleaning abo dima ala ka famiya dama ala ka heraw caya ambe do ko we kusobe aw ka sabali la ka usigi kan wati be ma kono ala ka hera kam bela jile wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh No, ne tai tanto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.